주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 살아계신 하나님 진심으로 감사를 드립니다. Dios Padre viviente, te agradecemos verdaderamente. 창세전에 영세전에 당대 세계복음화를 위하여서 콜롬비아의 전도 제자들과 주의 종들을 준비하심을 찬양합니다. Señor, te alabamos por haber preparado a los discípulos del evangelismo y también a los siervos del Señor para la evangelización de Colombia desde la fundación del mundo. 오늘 이 자리에 성경의 핵심의 내용이 전달되는 시간 되기를 소원하고 Y deseamos que en este lugar se transmita el núcleo de la Biblia. 성경의 복음이 밝히 증언되는 시간 되도록 축복하여 주옵소서. Bendícenos para que sea proclamado el evangelio de la Biblia. 성경 그대로의 전도운동이 콜롬비아에서 시작되게 하시고 Y permite que ocurra un movimiento así como la Biblia del evangelismo. 당대 세계복음화를 완성하는 주역들이 세워지는 자리가 되도록 마음껏 축복하여 주옵소서. Señor, y bendícenos, Señor, para que se cumpla tu obra así con todo tu corazón. 주 예수 그리스도 이름으로 기도리옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 반갑습니다. 저 콜롬비아는 두 번째 왔는데요. Mucho gusto, es mi segunda vez en Colombia. 제 스페니시 이름은 안토니오입니다. Y me llamo Antonio en español, 그래서 안토니오로 불러주시기를 바랍니다. por eso espero que me llamen Antonio. 여러분들 그 사역자 교재 처음에 있는 목차를 한번 펴보시기 바랍니다. 혹시 안 받은 분 손 들어보세요. Levanten la mano los que no tengan el material de ayer, el de las 21 lecciones, por favor. 자, 안 받은 분들 저 두 분한테 세 분, 네 분, 다섯 분 좀 갖다 주시기 바랍니다. 안 가지고 오셨어요? 그럼 옆에 계신 분들 좀 같이 이렇게 2인 1조로 같이 좀 보십시오. Por el momento pueden ver con la persona a la par mientras traemos más copias, por favor. 지난 첫 시간에는 우리 조성 목사님이 성경의 복음, 성경의 전도, 당대 세계복음화의 마라나타 신앙의 전체적인 이야기를 해주셨고요. En la primera hora el pastor Josué nos habló qué es el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y la fe de Maranatha. 그리고 구승혜 목사님이 어제 우리 성경의 핵심, 예수가 그리스도라는 부분의 메시지를 했고, El pastor Kusune ayer dio el mensaje acerca del núcleo de la Biblia, que Jesús es el Cristo. 그래서 인간에게 모든 문제가 오는 이유를 밝히기 위해서 원래 인간이라는 제목의 메시지를 했고요. Y también nos dio un mensaje con el tema el hombre original para saber cuál es el hombre original. 하나님의 대리 통치권자인 아담이 모든 문제 속에 하나님과 단절된 이유가 세 가지 문제다. Y nos dijo que aquel gobernador sobre toda la creación que había hecho Dios, que era Adán, tuvo tres problemas. 그 세 가지 문제가 3번, 4번, 5번에 나오는 사단의 문제, 죄 문제, 하나님의 말씀을 놓치고 하나님을 떠난 문제가 근본 문제 세 가지입니다. Y estos tres problemas fundamentales de habernos separado de Dios están en el punto 3, 4 y 5, que son Satanás, el pecado y la separación de Dios. 하나님과 단절된 인간의 현실, 그 모습에 대한 메시지를 어제 또 저녁에 하셨고요. Y también en la noche nos habló acerca de la forma del hombre que está separado de Dios. 인간에게 오는 모든 문제 해결하는 그 하나님이 주신 유일한 해결책이 메시아 그리스도다. Y la única solución que Dios da al hombre es el Mesías, el Cristo. 그래서 오늘 제가 오전에 나눌 메시지는 8강의 참된 왕 되신 예수, 참 제사장 되신 예수, 참 선지자 되신 예수, 11강의 예수는 그리스도, 이렇게 4강을 하게 됩니다. Por eso en la mañana compartiremos acerca de Cristo, el verdadero Rey, Cristo, el verdadero sacerdote, Cristo, el verdadero profeta y también Jesús el Cristo. Estas 4 lecciones que están, que siguen de las que nosotros compartimos ayer. 그리고 또 오후에 저녁까지 해서 12강부터 15강까지 아마 될 거고요. Y después siguiendo en la tarde nosotros compartiremos de las lecciones 12 a 15. 그래서 오늘 굉장히 중요한 시간이기 때문에 여러분들 집중해서 같이 하나님의 음성을 듣는 시간이 되면 좋겠습니다. Es un tiempo muy importante por lo que me gustaría que nos enfocáramos a escuchar la palabra de Dios. 저희들은 말씀 운동을 해야 된다고 믿고 이 자리에 왔습니다. Nosotros pensamos que verdaderamente, nosotros creemos que hay que hacer el movimiento de la palabra y por eso llegamos a este lugar. 그것도 그냥 말씀 운동이 아닌 성경 그대로의 말씀 운동만이 당대 세계모로 완성한다고 믿고 여기 온 것입니다. Y no solo un movimiento de la palabra cualquiera, sino un movimiento de la palabra de acuerdo a la Biblia, es el que cumple la evangelización mundial en nuestros días. Esto creemos y por eso venimos aquí. 성경에 당대 세계봉화 된 적이 딱 한 번 있습니다. Solo hay una vez que ocurrió la evangelización mundial en nuestros días en la Biblia. 그게 노아 시대입니다. Fue en la época de Noé. 8명 남겨놓고 싹 다 죽였어요, 하나님이. Entonces Dios mató a todos excepto a 8. 그 방주가 그리스도를 말하는 것이고요.
Y ese arca nos habla de Cristo. 물이 바다를 덮은 적이 딱 한 번이죠. Y hay una vez en la que las aguas cubrieron la mar. 성경에는 그걸 보고 세례라고 이야기했습니다. La Biblia nos dice que eso es un bautismo. 하나님이 창조한 땅을 물 세례로 완성을 시킨 게 노아 시대 때의 당대 세계복음화의 현장입니다. En la época de Noé es que Dios cubrió a todo el mundo con agua y eso fue la evangelización mundial en la época de Noé. 그리고 나중에 성경에 보니까 내 뒤에 오시는 이 세례 요한도 나는 물로 세례를 주지만 예수님은 불과 성령으로 세례를 주시겠다 그렇게 했어요. Y entonces después de esto nos dice Juan el Bautista que yo bautizo con agua, pero vendrá Jesús que bautiza con fuego y con el Espíritu Santo. 그래서 어떤 사람들은 마지막 때에 주님 오시기 전에 막 불 전쟁이 터져서 뭐 밑에서 용암이 터져 올라오고 화산이 터져서 많은 사람이 죽게 될 거다, 핵폭탄이 날아갈 거다 이런 이야기도 합니다만은 Y claro que muchas personas por esto dicen que los tiempos posteriores habrán guerras, habrá erupciones volcánicas, fluirá lava y también habrá grandes explosiones por las bombas. Entonces por eso es que se hará esto y morirán muchos, dicen ellos. 저희들이 생각할 때는 그런 일이 일어날 수도 있는데 그것보다 더 중요한 내용이 있습니다. Y nosotros pensamos que sí, podría ocurrir esto, pero hay algo más importante que esto. 말씀이 이 땅 전체를 덮는 게 저희들은 당대 세계복음화로 믿습니다. Nosotros pensamos que la palabra cubra a todo el mundo de la evangelización mundial en nuestros días. 왜냐하면 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 말씀으로 천지를 창조하셨고요. ¿Por qué? Porque desde Génesis 1:1 Dios creó los cielos y la tierra con la palabra. 요한복음 1장 1절 14절에 태초에 말씀이 계셨어요. Y en Juan 1:14 al principio estaba el verbo. 그 말씀이 하나님과 함께 계셨는데 그 말씀이 하나님이라고 되어 있어요. Y este verbo estaba junto con Dios y este verbo es Dios. 말씀이 육신을 입고 눈에 보이는 말씀으로 오신 분이 예수 그리스도입니다. Entonces esta palabra que viene con un cuerpo de carne a esta tierra es Jesucristo. 저희들은 성경 몇 구절을 갖고 이야기하는 것이 아니라 창세기부터 계시록까지 전체를 가지고 이야기를 하는데요. Nosotros no hablamos con un par de versículos, sino hablamos desde Génesis hasta Apocalipsis. 디도서 1장 3절에 보면 자기의 때에 자기의 말씀을 전도로 나타낸다고 되어 있어요. En Tito 1:3 nos dice que a su debido tiempo Él da a manifestar su palabra a través de la proclamación. 계시록 1장 1절에 3절에 보면 이 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자가 말세 때 승리한다. Y también podemos ver en Apocalipsis 1, del 1 al 3, que aquellos que verdaderamente leen, que escuchan y que guardan esa palabra son los que tienen victoria. 어떤 말씀을 읽고 어떤 말씀을 듣고 어떤 말씀을 지킬 거냐. Entonces, ¿qué palabra es la que vamos a escuchar? ¿Qué palabra es la que vamos a leer? ¿Qué palabra es la que tenemos que guardar? 그리고 계시록 22장 18절에서 20절에 보면 이 기록된 예언의 말씀에 다른 말씀을 더하면 재앙을 더해버리고 이 예언의 말씀을 뺀다면 천국의 생명책에 기록될 이름에서 빼버리겠다라고 강력하게 마무리를 계시록을 하고 계세요. Entonces Apocalipsis 22 desde el versículo 18 nos dice que si nosotros añadimos alguna palabra a esto, entonces serán añadidas también las maldiciones a nosotros, y si quitamos alguna de las palabras de esto, entonces nuestro libro también será, nuestro nombre será borrado del libro de la vida también. Entonces así lo concluye Apocalipsis. 그럼 어떤 말씀이 이 땅 지구 전체를 덮어야 되겠는가? Entonces, ¿qué palabra es la que tiene que cumplir a toda la tierra? 그 말씀의 핵심을 말하려고 하는 겁니다. Entonces queremos hablar del núcleo de esta palabra. 계속 여러분들이 너무나 많이 말하고 있는데요. Y esto es algo que ustedes ya están diciendo mucho, 그게 보통 말이 아니에요. pero no es una palabra común y corriente. 예수가 그리스도라는 비밀. Es el misterio que Jesús es el Cristo. 이게 66권 전체를 보는 눈이 됩니다. Entonces son los ojos para ver los 66 libros de la Biblia. 66권의 모든 사건, 문제, 일들을 보는 눈이 예수가 그리스도라는 비밀로 다 풀리게 돼 있어요. Entonces todos los eventos de la Biblia podemos verlos, todas las cosas que pasan en la Biblia nosotros los tenemos que ver a través de los ojos que Jesús es el Cristo. 저희들이 한 가지 고민했습니다. 왜 사도 바울 시대 때 주님이 안 오셨을까? Y entonces siempre nos quedamos pensando por qué en la época del apóstol Pablo no habrá venido el Señor. 성경의 끝에 대한 목표점이 달랐어요. Porque también el fin de su Biblia era diferente. 사도 바울이 가지고 있던 평생 기도 제목은 가이사 앞에 서야 하리라, 로마도 보아야 하리라, 서바나까지를 자기의 인생의 끝으로 봤습니다. Y entonces el fin para el apóstol Pablo, ¿cuál era? Era ver a toda Roma, era comparecer ante el César, era ver hasta España. 결국 로마는 갔지만 가이사 황제를 만나지 못했고요. Y aunque fue a Roma no se pudo encontrar con el César. 그렇게 고대하던 서바나를 못 갔습니다. Y tampoco puedo ir a España que tanto él anhelaba. 마가다락방에서부터 전도 운동이 시작돼서 Entonces desde el movimiento alto, desde el aposento alto de Marcos, 안디옥교로 불이 붙고, y luego se fue a Antioquía. 마게도냐 교회로 불이 붙고, Y después esto fue a la iglesia de Macedonia. 에베소를 중심으로 하는 아시아로 불이 붙고, Y después de eso se alumbró también en Asia Central, en Éfeso. 로마로 불이 붙었죠. Y después en Roma. 사실은 사도 바울과 12제자, 70인 제자들 다 죽고 난 뒤에 250년 만에
AD 313년에 로마의 국교로 기독교를 공인했습니다. Pero después de la muerte del apóstol Pablo en 250 años, en el año 313 después de Cristo, es que Roma tiene como su religión oficial al cristiano. 근데 그건 세계복음화가 아니었어요. Pero esto no fue la evangelización mundial. 그런데 그 중세 1000년 동안에 완전히 이 복음이 변질되고 섞여버리고 다른 복음이 된 것입니다. Durante 1000 años en la Edad Media, este evangelio fue corrupto, se mezcló y se adulteró. 그래서 1517년에 마틴 루터는 칼빈이 종교개혁을 하고 일어난 것입니다. Por eso es que en 1917 es que también Calvino y también Lutero fueron los que se levantaron para la reforma religiosa. 성경으로 돌아가자. Hay que regresar a la Biblia. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라는 것 같다. Y entonces que los justos viven solo por fe. 근데 저는 처음에 믿음으로 산다. 그게 그 개혁의 내용이 뭔가 성경으로 돌아가자는 거는 맞는 것 같은데. Y entonces a mí me parecía que el contenido de esta reforma sí era correcto regresar a la Biblia. 근데 로마서에 보면 믿음으로 말미암아 믿음에 이르게 하나니. Pero en Romanos nos dice que por la fe esto produce fe. 여러분들은 어떤 믿음이 어떤 믿음으로 이르게 한다고 생각하십니까? Entonces ustedes qué fe piensan que produce cuál fe. 제 계속 기도하는데 하나님은 저한테는 이렇게 은혜를 주셨어요. Y entonces al seguir orando Dios me daba esta gracia. 예수가 그리스도라는 믿음이 La fe que Jesús es de Cristo. 당대 세계복음화가 완성될 수밖에 없다. 주님이 우리 살아있을 때 오실 수밖에 없다라는 믿음으로 이르게 만든다. La fe que Jesús es de Cristo causa qué fe, que la fe de la evangelización mundial en esos días, la fe de la venida del Señor. 별로 감동이 없죠. No están tan conmovidos, ¿verdad? 저희들은 굉장한 감동을 갖고 있어요. Pero para nosotros es algo que nos conmueve inmensamente. 그런데 그 로마가 복음화되고 난 다음에 종교개혁 이후부터 이제 영국으로 프랑스로 독일로 종교개혁의 바람이 불었습니다. Pero después de ser conquistada Roma, ya sea Inglaterra, Francia o Alemania, empezó a soplarse este viento para la reforma religiosa. 그 불씨가 미국으로도 붙었고요. Y también esas llamas llegaron a Estados Unidos. 약 저희 한국에도 150년 전에 그 미국의 20대 초반에 선교사들이 날아와서 이 복음을 전해줬어요. Y entonces hace 150 años es que habían algunas personas que estaban en los principios de sus 20 y algo años y llegaron a Corea a compartir este evangelio. 근데 예수가 그리스도라는 원색의 복음은 아니었습니다. Pero no fue el evangelio original que Jesús es el Cristo. 병원 짓고 학교 짓고 뭐 이렇게가 좀 굉장히 좀 복음의 어떤 여러 부분을 이야기했지만 원색깔의 복음은 말해주지 못했어요. Y entonces claro que hicieron escuelas, hicieron hospitales y todo esto, pero no es que pudieron dejar el punto del evangelio original. 근데 100년, 150년 만에 단일 교회로서는 80만 명 교회도 지금 한국에는 서 있고요. Pero en 150 años es que ahora se levanta una iglesia que tiene 800,000 miembros. 수많은 교회들이 일어났습니다. Muchas iglesias se han levantado. 지금 10만 명 넘는 교회도 수십 개가 됩니다. Y también hay decenas de iglesias que tienen más de 100,000 personas. 근데 그 교회들이 다 변질되고 무너지고 있어요. Pero todas estas iglesias se están corrompiendo y están cayendo. 그러다가 저희들이 왜 이 중남미로 오게 됐냐? Pero ¿por qué nosotros llegamos a Latinoamérica? 정말로 하나님이 이 시대에 원하는 전도운동이라면 사도 바울의 바톤을 받아야 되지 않겠나? Si verdaderamente es el movimiento de evangelismo que Dios desea, entonces nosotros tenemos que recibir esta batuta de lo que tenía el apóstol Pablo. 또 이 시대의 로마는 미국이 아니겠냐? Y entonces esta Roma, la Roma de esta época, ¿acaso no será Estados Unidos? 그럼 미국 안에 이 복음을 딱 기다리고 있는 이 시대의 루디아, 야손, 브리스길, 아굴라가 기다리는 주가 있지 않겠나? Y entonces en Estados Unidos habrán provincias que verdaderamente tengan a esa Priscila, a esa Jasón, a esa Priscila de Aquila que están esperando este evangelio. 우리가 사도 바울이 전달했던 그 똑같은 내용, 똑같은 성경의 방법대로 한다면 이거를 받을 예비된 제자가 있지 않겠나? Y entonces si nosotros lo hacemos de la misma manera que el apóstol Pablo, ¿acaso no habrá personas que verdaderamente puedan recibir esta respuesta, que ellos puedan recibir este evangelio? 그래서 3일 금식하고 저희들이 주를 선정을 했는 그 첫 번째 주가 플로리다 주였고요. Y entonces ayunamos durante unos 3 días y entonces se eligió a qué lugar íbamos a ir, a qué estado íbamos a ir, y fue Florida el primero que 그 fue elegido. 플로리다의 주에 가르도나 목사님이라는 분을 만나게 되면서부터 지금 중남미로 확산돼서 콜롬비아까지 왔습니다. Y en Florida nosotros nos encontramos con una persona que se llama el pastor Cardona, y desde este punto se expandió todo esto, y siguiendo estos pasos llegamos a Colombia. 저는 약 13년 정도 미국에서 대학 사역을 주로 했는데요. Yo durante 13 años hice el ministerio de universitarios en Estados Unidos. 왜 여기 콜롬비아까지 왔냐? Pero ¿por qué llegué hasta Colombia? 사도 바울이 가려고 했던 그 서바나, Esta España donde quería ir el apóstol Pablo. 지금은 스페인이죠, 유럽.
Bueno, ahora es España. 근데 하나는 왜 지금 중남미 쪽으로 불을 붙였냐? Pero ¿por qué es que Dios puso ese fuego en Latinoamérica? 사도 바울의 로마 시대와 똑같아요. Entonces era lo mismo que la época de Roma del apóstol Pablo. 성경의 역사는 애굽, 아수르, 바벨론, 로마 강대국 안에 있는 소수의 이스라엘을 통해서 그 강대국을 변화시켰거든요. Y entonces Dios, la obra de Dios fue que a través de una minoría Él cambió a Egipto, a Babilonia, a Siria y también a Roma. 사도 바울이 가지 못했던 그 스페인의 언어를 쓰고 있는 한 언어로 한 대륙이 통일되어 있는 곳이 이 중남미입니다. Y entonces este lugar que verdaderamente está unificado con el idioma de España, a que tanto quería ir al apóstol Pablo, es aquí Latinoamérica. 그리고 이 시대에 미국 안에 중남미의 수많은 사람들이 미국으로 불법 이민을 했던 뭐 학교 공부를 위해서 왔던 수많은 사람들이 미국에 다 깔려 있어요. Y también hay muchísimas personas que ya fueron, ya sea emigrando ilegalmente, o muchas personas que fueron a estudiar a Estados Unidos de esta raza. 약 10년 전만 해도 스페니시 사람들은 완전히 그 어려운 일, 천한 일들만 하는 사람들이 깔려 있었어요. Y estaba lleno hace 10 años Estados Unidos de personas latinas que hacían obras muy difíciles y muy bajas. 그러나 지금 그 스페니시권 중남미 사람들이 초중고 대학을 졸업하면서 중요한 학교라든가 관공서라든가 정치 쪽까지 지금 파고들고 있습니다. Pero los hispanos ya se están graduando de las escuelas ya sea primaria y secundaria y están ocupando cargos muy importantes en la sociedad o ya sea en la política. 미국의 30년 뒤에 대통령이 스페니시권 대통령이 나온다고 말을 지금 하고 있기도 합니다. Incluso se está diciendo ahora que en 30 años habrá un presidente hispano en 30 años en Estados Unidos. 중남미가 일어나면 미국을 살리고 전 세계 유럽까지 살리게 된다. Si se levanta Latinoamérica puede salvar a Estados Unidos y puede salvar también a toda Europa. 아멘. Amén. 그래서 사실은 콜롬비아까지 온 것입니다. Por eso es que nosotros llegamos a Colombia. 저희들은 전도하고 싶은 사람을 찾으러 온 게 아니에요. Nosotros no venimos a buscar personas que quieren evangelizar, 열심히 할 사람을 찾으러 온 게 아닙니다. no a personas que se esfuercen. 창세전에 영세전에 당대 세계복음화의 동력자를 찾으러 왔어요. Nosotros buscamos a conciertos preparados de la fundación del mundo para la evangelización mundial. 그리고 저희들은 조직을 만들려고 온 것도 아닙니다. Y nosotros no venimos a hacer una organización. 성경의 복음, 성경의 정도, 성경에 그치면 전 세계에 하나님이 피로 값주고 세운 교회 안에 함께 뛸 동력자들이 있다라고 믿고 여기까지 온 거예요. Si es verdaderamente con el evangelio de la Biblia, con el evangelismo de la Biblia y también con el fin de la Biblia, que es la evangelización mundial, entonces yo creo que en todas las iglesias que Dios ha levantado habrán consiervos que verdaderamente vayan a hacer eso. 중남미를 살릴 주의종들이 일어나면 저희들은 빨리 또 아프리카나 유럽이나 다른 대륙을 가야 됩니다. Y si se levantan los siervos de Latinoamérica, entonces nosotros rápidamente nos tenemos que ir a África, a Europa o a otro continente. 지금은 사도 바울 시대 때보다 훨씬 당대 세계복음화기가 좋은 시간표예요. Porque en estos tiempos estamos en un mejor tiempo para poder hacer la evangelización mundial en esos días, más que cuando el apóstol Pablo estaba vivo. 직간접적으로 전 세계 모든 나라의 교회들이 깔려 있고 수많은 선교사들과 목사들이 파송되어 있습니다. Y ya hay muchas iglesias en todo el mundo y hay muchos pastores y misioneros comisionados en todo el mundo. 그런데 그들이 이 세 가지가 클리어하지 않아요. Pero para ellos esas tres cosas no las tienen claras. 창세기로부터 계시록 전체를 열어도 예수가 그리스도로 밝히 증언하는 것이 메시지라는 걸 모르고 있습니다. Ellos no conocen el mensaje que Jesús es Cristo, ya sea que si hablan desde Génesis hasta Apocalipsis lo puedan proclamar claramente. 그리고 성경적 전도 운동 가지고는 개교의 부흥이나 어느 정도의 교회 확산밖에 안 되는 것이고 당대 세계복음화를 위해서는 성경 그대로의 100% 성경의 전도 그대로를 해야 된다는 걸 또 그들이 잘 모르고 있어요. Y tampoco ellos saben muy bien que aunque el evangelismo bíblico pueda servir para lo que es el avivamiento de su iglesia o un crecimiento es limitado, pero para hacer la evangelización mundial en nuestros días tiene que ser un evangelismo 100% de acuerdo a la Biblia. 혹 성경의 복음을 가졌다 하더라도 Y aunque tenga el evangelio de la Biblia, 당대 세계복음화의 끝을 보지 않으면 개인 누림과 개인 축복과 개인 구원과 개교의 부흥, 개 단체의 부흥, 개 교단의 부흥에 머무르게 되어 있다니까요. y si tienen el evangelio de la Biblia pero no tienen el fin de la Biblia, entonces se enfocan en lo que es personal, la felicidad personal, el cumplimiento personal, el avivamiento personal, el avivamiento de la iglesia personal y también de la denominación personal. 혹 성경 그대로의 전도를 실현하는 단체가 있다 할지라도 Y aunque haya una organización que haga el evangelismo de acuerdo a la Biblia, 당대 세계복음화 마라나타 주님의 임재를 목표로 하지 않는 전도 운동은 전부 다 자기의 유익, 자기 단체를 확산시키는데 머무르는 전도밖에 안 돼요. y entonces si es así, pero no están viendo el fin de la Biblia que es la evangelización mundial y la venida del Señor, entonces simplemente se van a quedar en un beneficio para la organización propia o van a quedar en un avivamiento para la organización propia nada más. 그래서 전 세계에 흩어진 교회의 모든 강단에서
창세기부터 계시록까지 어디를 열어도 예수가 그리스도라고 선포되는 날이 올 때 끝난다. Por eso es que cuando venga el día de donde todo púlpito, ya sea desde Génesis hasta Apocalipsis, cualquier parte que se habla, se pueda proclamar el Evangelio que Jesús es el Cristo, entonces ya terminó todo. 세계복음화가 뭐라고 생각하세요? ¿Qué piensan que es la evangelización mundial? 전 세계 모든 사람이 예수님 영접하고 교회로 다 등록하는 겁니까? ¿Que todas las personas del mundo crean en Jesús y se registren en la iglesia? 아니요, 그런 일은 불가능한 일이에요. Esto es algo imposible. 마태복음 24장 14절은 뭐라고 되어 있습니까? ¿Qué es lo que nos dice Mateo 24:14? 모든 민족에게 이 천국 복음이 증거되고 나면 끝이 와요. Que después de que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces viene el fin. 어마어마하게 큰 교회를 만들면 끝이 나는 게 아니고 Y no es que viene el fin cuando hagan una iglesia tremendamente grande. 100만 명, 200만 명을 모으는 교회가 일어나면 끝이 나는 게 아니라 Y no es que ocurra el fin cuando se reúnen 100,000 o 200,000. 주님이 딱 심판대에 있었을 때 아무도 복음을 한번 들어봤다 말 못하도록 모든 사람에게 예수가 그리스도라는 원세계 복음이 증거되고 나면 끝이 나버린다니까. Sino que después cuando venga el Señor, para que nadie pueda decir yo no he escuchado el evangelio, que a toda persona se le predique el evangelio original que Jesús es el Cristo, entonces viene el fin. 그러면 생각을 바꿔야 되잖아요. Entonces hay que cambiar nuestro pensamiento. 30명 교회라 할지라도 모든 족속 천하만민 땅끝에 이 원세계 복음을 전하는 교회가 있고 만명 교회라 하더라도 만명 교회 모아놓고 관리하는 교회가 있잖아요. Y entonces hay una iglesia de 30 que ellos se dirigen a toda tribu, toda lengua y toda nación a predicar el evangelio que Jesús es el Cristo, pero hay iglesias de unas 10,000 que solo se enfocan en cuidar a las personas que están allí. 어느 교회를 하나님이 기뻐하겠어요? Dios, ¿de qué iglesia se alegrará de estas dos? 요팔 인구가 8만 명이라 들었는데요. Entonces yo escuché que son alrededor de 80,000 habitantes en Yopal. 8만 명을 교회 안으로 다 끌고 오는 게 쉽겠어요? 8만 명에게 예수가 그리스도는 복음을 한 번은 다 듣도록 만드는 게 쉽겠냐고요. Entonces, ¿será más fácil llevar a estos 80,000 a la iglesia o será más fácil que cada uno de estos 80,000 escuche el evangelio original que Jesús es de Cristo? 한 번 듣도록 만드는 게 훨씬 쉽다니까. Entonces es mucho más fácil que una vez ellos lo escuchen. 에스겔 3장에도 이런 말이 있어요. En Ezequiel 3 también dice esto. 네 주변의 의인이 복음을 듣지 못하고 죽으면 너에게 피값을 취할 것이다. Nos dice que si las personas alrededor de nosotros no han escuchado el evangelio, entonces esa sangre se vuelve a nosotros. 근데 복음을 전했는데 안 받았다면 너에게는 피값이 없다. Pero si ellos escuchan el evangelio y ellos no lo reciben, entonces tú no tienes el precio de esa sangre. 네 주변에 악인들이 있는데 악인에게 복음을 말하지 않아서 망했다면 너희들에게 피값을 쳐야겠다. Y digamos si hay niños alrededor de ti y ellos fracasaron porque tú les compartiste el evangelio, entonces tu sangre está sobre ti. 근데 복음을 전했는데 받지 않으면 너에게 피값을 취하지 않는다. Pero si tú compartes el evangelio y ellos no lo reciben, entonces la sangre no está sobre ti. 그래서 사도 바울이 제일 잘한 거는 복음을 잘 전한 것도 있고 전도를 잘한 것도 있지만 Por eso claro que el apóstol Pablo él compartió muy bien el evangelio y evangelizó muy bien. 사도 바울이 제일 잘한 게 뭔지 알아요? Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo hizo de la mejor manera? 발에 먼지를 떨어버리는 거예요. Él se sacudió los pies del polvo. 선별을 하는 눈이에요. Entonces él tenía los ojos para seleccionar. 과연 콜롬비아에 진짜 당대 세계복음화 여기 인생전체를 올인할 전도 제자가 있냐? ¿Será que verdaderamente en Colombia hay algún discípulo de evangelismo que lo va a dar todo por la evangelización mundial en nuestros días? 아니라 우리는 먼지를 떨어버리고 갈 거니까요. O si no, simplemente se sacó de los pies y se va. 있습니까? ¿Será que los hay? 소돔과 고모라 땅이 왜 망했죠? Porque Sodoma y Gomorra aparecieron. 음란 타락이 극에 달한 것도 문제겠지만 Claro que era un problema que ellos habían caído en inmoralidad y habían caído en impiedad. 의인 10명이 없었다. Pero es que no había ni 10 justos. 예수가 그리스도라는 원세계 복음을 전해주는 10명이 없었다. No habían 10 justos que compartieran el evangelio original que Jesús es el Cristo. 요팔에 일어나는 모든 사건과 문제의 책임은 교회에 있고 Entonces todos los problemas y todo lo que pasa en Yopal es responsabilidad de la iglesia. 왜냐? ¿Por qué? 교회가 살릴 단체인데 Porque la iglesia es la que tiene que salvar. 더 그 교회의 문제는 강단에 있다는 거예요. Pero el problema más fundamental de lo que es la iglesia está en el púlpito. 이 강단에서 예수가 그리스도는 원세계 복음이 증거돼야만 요팔 살아나고 콜롬비아가 살아나고 중남미와 전 세계에 살아나게 돼 있어요. Y solo es que en ese púlpito se debe proclamar el evangelio original para que pueda ser salvada Yopal, para que se pueda salvar Sudamérica, Latinoamérica y todo el mundo. 그래서 오늘 성경을 여러분들 찾아볼 건데 여러분들 집중해서 하나님의 음성을 꼭 듣게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Por eso vamos a buscar algunos versículos bíblicos y me gustaría que se enfocaran en el nombre del Señor y que fueran bendecidos por esa palabra. 11과부터 먼저 보겠습니다. Vamos a ver primero desde la lección 11. 11과를 보고 참왕, 참제사장, 참전지자 이렇게 이야기하는 게 좋을 것 같아서 마태복음 16장 13절에서 19절을 같이 봅시다. Entonces me parece que será bueno ver esto, por lo que veremos primero Mateo 16 del 13 al 19.
13절입니다. Mateo 16, del 13 al 19, lo vamos a leer. 예수께서 빌립보 가이사라 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. 이르시되 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나라나이다. Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 자, 굉장히 중요한 질문 두 가지를 하나님이 여기서 합니다. Aquí es que Dios hace dos preguntas muy importantes. 빌립보 가이사라의 원래 이름은 파네아스라는 이름을 가지고 있는 도시예요. La región de Cesarea de Filipo originalmente era una región que se llamaba Paneas. 그리스의 목자, 자연신, 판신 이름을 따서 지었어요. Y entonces era un lugar que tenía el nombre del dios griego de la pastoría y del vino que era Pan. 구약 시대 때는 바알신을 숭배했기 때문에 바알 헤르몬이라고 이름이 불려졌었어요. Y en el Antiguo Testamento se servía al dios Baal aquí, por lo que se llamaba antes Baal Gad y Baal Hermón. 원래는 가나안 땅에 소속된 도시란 말이에요. Entonces originalmente era una tierra que estaba conquistada por Canaán. 메시아가 오실 땅이란 말이에요. Y entonces era la tierra en donde iba a venir el Mesías. 예수가 그리스도로 오실 땅이란 말이에요. Era la tierra en donde iba a venir Jesús como el Cristo. 놀라운 건 예수가 그리스도로 오셨어요. Y entonces luego vino Jesús como el Cristo. 그리고 제자들과 3년 6개월을 함께 했다니까. Y durante 3 meses y 3 años y medio estuvo con los discípulos. 그런데도 아직 자기가 누구인지를 몰라요. Pero aún así los discípulos no sabían quién era él. 3년 6개월을 밥 먹고 아예 동거동락을 같이 했다니까. Y entonces ellos comían y ellos dormían juntamente con él durante 3 años y medio. 근데 예수님이 가만히 눈치를 보니까 내가 누구인지 아는 애들이 없어. Pero cuando Jesús se fijaba no había alguien que sabía quién era él. 근데 이 가이사라 빌립보 이름이 어떻게 정해졌냐? Pero cómo es que se formó la región de Cesarea de Filipo. 그 시대에 가이사 황제가 지역을 통치하기 위해서 각 지역을 맡기는 분봉왕을 세웠어요. En ese momento César, que era el emperador, levantaba reyes regionales para cada región. 근데 이 지역에 헤롯 빌립이 왕이었단 말이에요. Pero en esa región Herodes Filipo era el rey. 이 헤롯 빌립이 유대인들과 황제의 환심을 사기 위해서 성전을 건축한 겁니다. Y para poder tener el apoyo de los judíos es que él había construido un templo aquí. 그리고는 그 도시 이름은 뭐라고 만들었냐? ¿Y cómo es que le habían nombrado a esta región? 가이사의 이름과 빌립 왕의 헤롯의 이름, 빌립의 이름을 딱 따서 가이사라 빌립보라고 만들었어요. Entonces con el nombre de César y también con el nombre de Filipo, Herodes Filipo, es que le puso Cesarea de Filipo. 메시아가 오셔야 될 그 땅이 En la tierra en donde tenía que venir el Mesías. 로마의 강대국의 속국이 돼 있고 Esa tierra que estaba colonizada por esta nación grande, Roma. 아예 종노릇하는 인생으로 돼 있는 그 상태에 질문한 겁니다. Y también en ese estado en donde ellos estaban siendo siervos de esa Roma, él les pregunta, 왜 하나님의 백성이 속국이 됐냐? ¿por qué es que el pueblo de Dios fue colonizado? 왜 하나님의 백성이 완전히 망해 있냐? Porque es que el pueblo de Dios pereció completamente. 그래서 질문한 거예요, 그 Por 자리에. eso es que les pregunta en ese momento, 사람들이 나를 누구로 알고 있냐? ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 이걸 옛날 이야기로 하지 말고 Eso no es algo de hace mucho tiempo, 지금 요파에 있는 사람들이 예수님을 누구로 알고 있습니다. sino las personas de Yopal, ¿quién dicen que es Jesús? 그때 네 가지로 대답을 했다니까요. En ese momento respondieron con 4 cosas, 세례 요한이다. como Juan el Bautista. 세례 요한적으로 예수님을 봤습니다. Entonces ellos dieron a Jesús como si fuera Juan el Bautista. 전 세계 교단 중에 세례 요한처럼 믿는 교단이 있어요. Hay denominaciones en todo el mundo que creen en Jesús como si fuera Juan el Bautista. 세례 요한의 메시지를 기뻐해서 메시지를 하는 사람이 있다니까. Y hay personas que se alegran del mensaje de Juan el Bautista y dan el mensaje de esta forma. 세례 요한은 사회 운동을 하고 인권 운동을 하고 개혁 운동을 한 사람입니다. Juan el Bautista fue alguien que hizo un movimiento social de los derechos humanos y también hizo el movimiento de revolución. 요파를 살리는 길이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es la forma de salvar a Yopal? 기도한다고 되냐? ¿Será que simplemente es por la oración? 전도한다고 되냐? ¿Será por evangelismo? 사회를 개혁하고 Hay que restaurar la sociedad 인권 운동을 해주고 y hay que hacer un movimiento de derechos humanos 정치적인 것도 바꿔야 된다. y también hay que cambiar lo político. 그래서 목사가 정치로 나가고 Por eso es que los pastores tienen que introducirse a la política 시장으로 나가고 y tienen que llegar a ser alcaldes, 국회의원으로 나가서 tienen que llegar a ser funcionarios gubernamentales 개혁해야 된다. y tienen que restaurarse. 정치 신학, Entonces esa teología de política 해방 신학, y también la política la teología de liberación 민중 신학, y también la teología de lo que es
la gente. 요렇게 믿고 있다니까. La gente cree de esta manera. 예수님을 세례 요한처럼 믿으면 구원은 못 받아요. Y si creemos en Jesús como el Padre Bautista, no podemos ser salvos. 미국에 마틴 루터 킹 목사가 있어요. En Estados Unidos hay un pastor que se llama Martin Luther King. 흑인 목사로서 인권 운동을 했습니다. Y como un pastor de tez negra, él hizo un movimiento de derechos humanos para las personas de tez negra. 그 당시에는 개나 흑인이나 유대인들은 백인이 들어가는 가게에 못 들어온다 그런 간판을 걸었거든. Y entonces en ese entonces ellos tenían un rótulo en donde los perros, las personas de tez negra y los judíos no podían entrar a un regimiento que solo era de personas de tez blanca. 그래서 백인이든 흑인이든 스페니시든 아시안이들 동일한 인권을 누리는 나라를 만들겠다 그렇게 생명을 건 목사가 마틴 루터 킹이요. Entonces el pastor Martin Luther King fue alguien que dio la vida para que todas las personas de tez blanca, negras, los asiáticos y los latinos pudieran vivir juntos en una sociedad. 미국에서 가장 존경받는 목사입니다. Entonces es el pastor más respetado de todo Estados Unidos. 심지어 미국의 국경일로 쉬어요, 학교들이 다. Incluso es que él tiene un día en donde todas las escuelas descansan. 근데 이 사람은 마틴 루터 킹은 예수를 그리스도를 모르는 사람이라니까. Pero Martin Luther King no era alguien que conocía a Jesús como el Cristo, 인권운동 세례요한적인 그리스도를 말한 사람이요. sino es alguien que hablaba del movimiento de derechos humanos, era alguien que hablaba de Jesús como si fuera Juan el Bautista. 지금 미국에 가보세요. Entonces ahí en Estados Unidos, 맥도날드 가면 백인이나 흑인이나 스페니시나 아시안이 햄버거 시키면 똑같은 사이즈로 똑같이 먹을 수 있도록 줘요. vayan a McDonald's, entonces verán que las personas de tez blanca, las personas de tez negra, los asiáticos, los latinos, ellos cuando piden una hamburguesa se la dan del mismo tamaño. 스페니시가 시키면 이따만한 거 주고 Digamos, si viene un latino, entonces se lo dan de este tamaño. 한국 사람 시키면 요만한 거 주지 않나. 똑같아요. Y si lo pide un coreano, se lo dan de ese tamaño. No, no es así, sino se los dan todo igual. 그랬는데도 저 미국은 자살이 급증하고 정신 문제로 암, 에이즈, 마약 문제로 완전히 나라가 다 무너지고 있다니까. Pero aún así es que Estados Unidos está repleta de problemas de suicidio, está repleta de problemas mentales, ya sea el cáncer, el SIDA y todo ese problema mental está en todo Estados Unidos. 인권운동, 사회운동으로 미국을 못 살린다니까요. Entonces con un movimiento de derechos humanos, con un movimiento social, no se puede salvar el mundo. 중남미도 못 살리게 돼 No 있다니까. se puede salvar Latinoamérica con un movimiento así. 진짜로 영안을 뜨게 되기를 주의 이름 축복합니다. Verdaderamente los de Dios, el nombre del Señor, abramos los ojos espirituales. 인권운동한다고 사단이 무너지는 게 아니에요. Entonces para hacer un movimiento de derechos humanos no es que caiga Satanás. 인권운동한다고 죄와 저주가 끝나는 게 Y no es 아니라니까. que termina el pecado y la maldición para hacer un movimiento social. 인권운동이 하나님을 만나게 못 만든다니까. Y tampoco un movimiento de derechos humanos nos puede hacernos encontrar con Dios. 에베소서 2장 1절에 허물과 죄로 영이 죽었는데 인권운동한다고 영이 삽니까? Efesios 2.1 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo es que un movimiento de humanos nos puede salvar? 살려주는 영, Entonces es un espíritu que nos salva. 마지막 아담으로 오신 El último Adán que vino. 예수 그리스도의 생명의 성령이 임해야 된다니까. Entonces debe de vivir este espíritu de vida en Cristo Jesús. 두 번째는 엘리야로 믿는다 그랬어요. Entonces por segundo la gente cree como él en Elías. 지금 엘리야처럼 믿고 있는 교단이 많아요. Hay tantas denominaciones que creen en Jesús como si fuera Elías. 은사운동, 능력운동, Entonces el movimiento de dones es el movimiento de poderes. 신비체험운동, Y también el movimiento de experimentar algo que es místico. 귀신 쫓아내고 El movimiento de echar fuera demonios. 은사를 받건 능력을 받아야만 할 수 있다. Que solo puedes hacerlo si recibes un don, que si recibes poder. 저희 어머니는 40일 금식도 했고요. Mi madre era alguien que ayunaba durante 40 días. 저는 어릴 때부터 우리 어머니가 목사님이에요. Y desde pequeño mi madre era pastora. 우리 어머니는 은사를 7개를 받았다는 거예요. Mi madre había recibido 7 dones. 어릴 때부터 우리 집에서 기도하면 귀신 떠나가는 거 많이 봤어요. Desde pequeño vi que cuando mi madre oraba, entonces se iban los demonios. 안 걸린 사람 낫고 Y las personas que tenían cáncer sanaban. 배가 산만큼 튀어나가고 복수 무리차가 배꼽이 튀어나왔는데 기도하니까 줄어들어가 일어나서 걸어나가는 것도 봤고 Vi una persona que tenía una infección en donde su estómago se hinchó como si fuera una montaña y incluso también estaba lleno de todo esto, pero cuando se oró esto se fue reduciendo y salió sano. 홈리스 거지들 데려다가 모든 옷 입혀주고 목욕시키가 직장에도 넣어봤다니까. Y también nosotros hemos llamado a las personas que vienen a la calle, nos hemos bañado, les hemos dado ropa y los hemos enviado. 병이 나았으니까 교회 나와줘요. Y entonces ellos salen de la enfermedad y sí vienen a la iglesia. 봉사도 하고 헌금도 하다가 떠나가 Y 버린다니까. sí, ellos sirven, ellos dan ofrenda, pero luego se van. 귀신 떠나가니까 교회 좀 나와준다니까. Y entonces porque se fue su demonio, entonces sí vienen un momento a la iglesia. 그러다 다시 세상으로 가다가 Pero van al mundo de nuevo. 7 귀신에게 잡혀가지고 또 시달려요. Y luego ellos son presos por 7 demonios más grandes y luego se afligen más. 홈리스를 목욕시키갖고 옷 입혀도 그 옷 입고 또 땅바닥에 누워있다니까. Y entonces a las personas que viven en la calle, nosotros los bañamos, les ponemos ropa, pero con esa ropa se empiezan a acostar en la calle de nuevo. 그들 배후에 사단
사단이 역사하고 죄와 저주가 임하고 하나님을 만나게 만드는 말씀이 없다는 걸 못 보고 있는 거라니까. Es que nosotros no estamos viendo que detrás de ellos está orando Satanás, ellos están en pecado y maldición y ellos no tienen un camino para poder encontrarse con Dios y por eso están así. 저는 막 기도하면 이렇게 막 사람 넘어지는데 많이 가봤어요. Y entonces he ido a muchos lugares en cuando la gente ora y hace ese sonido raro, todas las personas se caen. 저도 방언 받았다니까. Entonces yo he recibido el don de lenguas. 우리 어머니가 막 귀신 쫓아내는 거 많이 받고 저도 무당들한테 기도하면 귀신 떠나가기도 하더라고요. Y también he visto como mi madre va con los brujos y ella ora y se van los demonios y yo también he hecho lo mismo. 근데 결국 다 실패해요. Pero al final todos caen. 어떤 분은 뭐 방언 받아야 된다고 방언 못하는 사람 중간에 세워놓고 Entonces hay alguna persona que dice que tiene que recibir el don de lenguas y la persona que no puede hablar en lenguas entonces la paran en medio. 방언 받은 사람들 10명이 둘러싸요. Y entonces hay 10 personas que hablan en lenguas que lo rodean. 그리고 딱 손을 다 얹어. Y entonces le ponen la mano encima 그리고 이야기를 해요. y le dicen. 1초에 할렐루야를 10번 불러라. Entonces si en un segundo puedes decir aleluya 10 veces. 1초에 할렐루야를 10번 부르면 어떻게 돼요? Entonces si nosotros podemos decir aleluya en un segundo 10 veces, ¿qué ocurre? 자, 해보세요. Entonces si lo 시작. empezamos a hacer, 1, 2 y 3. 시작. 1초에 어떻게 할렐루야 10번 해? ¿Cómo es que en un segundo vamos a poder decir aleluya 10 veces? 그걸 1시간에 시킨다니까. Y entonces le ponen a hacer esto 1 hora. 그거 하면 뭐 하겠어요? ¿Y si lo hacen qué? 방언 받으면 뭐 하겠어요? ¿Y si tienen don de lenguas qué? 예수가 누구인지를 몰라. Si no saben quién es Jesús. 그러니까 다 실패하는 거예요. Por eso es que todos fracasan. 예수를 엘리야로 알아도 구원 못 받아요. Aunque sepamos a Jesús con lo que conozcamos como si fuera Elías, no somos salvos. 또 사람들이 예수님을 예레미야라고 이야기한다니까. Y hay personas que dicen que Jesús es Jeremías. 예레미야는 눈물의 선지자입니다. Jeremías era el profeta de lágrimas. 과부들과 어린아이들을 위해서 울고 망하는 이스라엘 쳐다보고 울었어요. Lloró por las viudas y por los huérfanos y él lloró viendo también a Israel que perecía. 한국에도 많이 있어요. También en Corea los hay muchos. 복음 하지 마라. Que no solo digas evangelio, evangelio. 목마른 사람에게 물을 주고 Si no tienes que darle agua a los que tienen sed. 배고픈 사람에게 빵을 줘야지. A los que tienen hambre les tienes que dar pan. 홈리스들에게 빵 주고 Y a las personas que no tienen hogar les tienes que dar pan. 환자들 돌아보고. Y entonces ellos van por los enfermos. 근데 예수가 그리스도는 복음을 안 준다면 Pero si no les damos el evangelio que Jesús es el Cristo, 죽이는 거죠. es matarlos. 사도행전 3장 1절에서 12절에 보면 Y si nosotros miramos el 2:3 del 1 al 10, 성전 미문에 앉아있던 안전명예가 뭐가 필요했습니까? ¿qué es lo que necesitaba el cojo que estaba a la puerta del templo llamado la hermosa? 동전입니까? ¿Necesitaba monedas? 업어다가 성전 미문에 데려다 주는 육신봉사입니까? ¿Necesitaba un servicio de físico que lo trajeran de su casa y de vuelta? 내게 있는 것으로 네게 주노니 Yo te doy lo que yo tengo. 내게 무엇이 있어야 줄 수 있냐 말이야. ¿Qué es lo que yo tengo que tener para poder darlo? 내게 있는 것을 줘야 안전명예가 살아나는 거예요. Entonces yo le tengo que dar algo que yo tengo para que este cojo cobre vida. 사실 안전명예가 안 일어났다 할지라도 예수가 그리스도는 답이 됐다면 평생 안전명예로 살면서도 하나님 찬양하고 복음 전할 수 있는 전도자가 될 수 있어요. Y la verdad es que aunque no se hubiese levantado este cojo, si hubiera tenido una respuesta, que Jesús es el Cristo, toda su vida hubiera sido un evangelista que hubiera alabado a Dios y que hubiera compartido el evangelio con los demás. 안전명예가 진정으로 원하는 것은 다리가 펴지는 게 아니었어요. Porque lo que deseaba el cojo no era pararse. 다리가 펴지는 거였다면 빨리 자기 집으로 가서 가족들에게 내 다리 나왔다고 보여줬겠지. Porque si hubiera deseado pararse simplemente, entonces él hubiera ido rápido a su casa y hubiera enseñado a su familia. Miren, me sané. 안전명예가 어디로 들어간 줄 알아요? Pero ¿dónde fue este cojo? 성전으로 Entró 들어갔다니까. al templo 하나님을 찬미했어요. y él alabó a Dios 하나님께 y 예배했다니까. le dio el culto a Dios. 태어나면서부터 안전명예나 눈먼자나 귀머거리는 저주를 받았고 죄를 가진 사람이라고 예배를 드릴 수 없도록 막았다니까. Porque aquellos que eran cojos de nacimiento, los ciegos de nacimiento, los que tenían alguna enfermedad eran considerados impuros y no podían entrar al templo. 안전명예가 성전 미문에 앉아있는 이유는 돈이 아니라니까요. Pero la razón por la que ese cojo estaba a las puertas del templo no era el dinero. 다리가 펴지는 게 아니라니까. No era que se extendieran sus piernas, 하나님을 만나고 싶은 sino 거라. él se quería encontrar con Dios. 예배를 드리고 싶은 Él 거라니까. quería dar el culto. 요팔에 있는 사람들에게 지금 돈 주는 게 문제가 아니요. El problema no es darle dinero a las personas de Yopal. 그들에게 집 지어주는 게 No 아니라니까. es hacer una casa por ellos, 하나님을 만나게 해야지. sino hay que hacer que se encuentren con Dios. 그 개인과 가문에 흘러왔던 죄와 저주가 완전히 끝나고 해방되도록 도와야 될 거 Y que el 아니에요. pecado de la maldición que corrían en ellos y su vida familiar sean quebrantadas completamente y sean liberados. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 사단의 문제, 죄와 저주의 문제, 하나님을 만나는 말씀을 전해줘야 된다니까. Entonces hay que compartirle la palabra de Dios acerca del problema de Satanás, del pecado de la maldición y la separación de Dios. 이 눈을
눈을 가진 사람이 일어나야 돼요. Las personas que tienen estos ojos son las que se deben de levantar. 정확하게 예수는 그리스도라는 말의 의미가 뭔지를 아는 사람이 일어나야 된다. Entonces se deben de levantar las personas que sepan precisamente qué significa que Jesús es el Cristo. 무조건 헤수스 에셀 그리스도, 헤수스 에셀 그리스도. 그게 아니라니까. Entonces no es cuestión de repetir la frase Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. 그 말은 저는 꼬마들도 따라해요. Incluso los niños pueden venir a repetir esto. 66권 전체의 비밀이 통일된 이름이라니까. Pero verdaderamente es el nombre en donde todo el misterio de los 66 libros de la Biblia se incluye. 왜 우리가 예수가 그리스도라는 말씀 운동하는 줄 알아요? ¿Por qué es que hacemos el movimiento de la palabra diciendo que Jesús es el Cristo? 예수님이 알파요 오메가라니까. Porque Jesús es el alfa y el omega. 시작이요 끝이요. Es el principio y es el fin. 처음이요 Es el 나중이라니까. comienzo y es el final. 만물이 그에게서 말미암았고 Y toda la creación sale de él. 만물이 그에게로 돌아가는 Y 이름이라니까. toda la creación regresa a él. 하늘에 인자 땅에 인자 땅 아래에 있는 모든 자의 무릎이 예수의 이름에 꿇었다니까요. Y todos aquellos que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se arrodillan ante él. 빌립보서 3장 21절에 만물이 복종하는 이름이 예수가 그리스도라는 비밀이에요. Filipenses 3:21 nos dice que todo ese es el nombre donde toda creación se arrodilla. 만물이 복종한다니까. Entonces toda la creación se rinde ante él. 아멘. Amén. 그래서 예수가 그리스도라고 밝히 증언할 전도 제자를 찾고 있는 거예요. Por eso es que estamos buscando discípulos de evangelismo que declaren, que verdaderamente hablen claramente que Jesús es el Cristo. 그리고 한 사람들은 예수님을 선지자 중에 하나라고 말합니다. Y había personas que decían que Jesús era uno de los profetas. 선지자 중에 하나가 뭐죠? ¿Qué es que sea uno de los profetas? 저도 이 교단에 있었어요. Yo estaba en una denominación así. 경건운동, 지식운동, 거룩운동. Entonces estaba en una denominación acerca del movimiento de santidad, de conocimiento y de ser santo. 얼마나 교육 훈련을 잘하는지, Y los entrenaban muy bien a las personas. 얼마나 성경 공부를 철저하게 시키는지, Y también les hacían hacer un estudio bíblico muy severo. 얼마나 깨끗하고 순결하게 살도록 거룩하게 살도록 가르치는지. Y les enseñaba a vivir de una manera muy limpia y pura. 저희들은 주일날 텔레비전 켜는 것도 죄요. Entonces para ellos el de encender la televisión el domingo era un pecado. 새로운 신발이나 옷을 샀다. Y digamos si ellos compraban ropa o zapatos nuevos, 바로 신으면 안 돼요. no se los tenían que poner de una vez. 월요일날 샀다 주일까지 기다려야 돼. Ellos tenían que, digamos si lo habían comprado el lunes, tenían que estar hasta el domingo. 주일날 예배 드릴 때 신고 가갖고 신고식을 하고 마음껏 신어야 되는 교단에서 갔다니까 Y 나는. entonces yo estaba en una denominación en donde ellos tenían que ir el domingo a recibir aprobación y luego se los ponían a poner. 그 월요일날 신발 사면 주여 빨리 주일 오게 해주시옵소서 기도했다니까. Y entonces cuando uno compraba un zapato el lunes, entonces se ponía a orar, Señor, que venga ya rápido el domingo. 그 빨리 주일이 오게 하기 위해서 막 5시에 잠자고 오고. Y entonces ellos se reunían a las 5 para no sentir el tiempo para que rápidamente llegara el domingo. 내가 빨리 자면 주일이 빨리 올 것 같아가지고. Porque si ellos dormían pronto, ellos pensaban que vendría rápido lo que es el día del Señor. 항상 주일날 아침에는 우리 어머니가 우리 삼형제를 다 목욕을 시켜요. Y entonces mi madre siempre bañaba a esas personas, a las personas pobres, el día domingo en la mañana. 그리고 속옷부터가 양말까지 깨끗한 옷으로 다 입혀가 교회를 갔다니까. Y entonces les ponía ropa interior, calcetines, les ponía ropa limpia y los llevaba a la iglesia. 그게 거룩입니까? ¿Acaso eso es santidad? 그게 순결이에요? ¿Acaso eso es ser puro? 주일날 돈 쓰는 것도 죄였다니까. Entonces para ellos el gastar el día domingo era un pecado también. 완전 바리새인처럼 철저하게 믿는다는데 예수가 그리스도라는 것만 모르고 그거 하고 있었다니까요. Y entonces eran como fariseos, tenían una fe muy estricta, pero lo único que no conocían era que Jesús era el Cristo. 이게 지금 요파르 현장의 현실입니다. Eso es la realidad del campo de Yopal. 예수님을 선지자로 믿어도 구원 못 받는다니까. Si creemos en Jesús como alguno de los profetas, no somos salvos. 그래서 예수님이 한마디 더 했어요. Por eso es que Jesús dijo una cosa más. 그러면 요파르 사람들이 그렇게 나를 세례 요한, 엘리야, 예레미야 선자 중에 하나라 말하는데 너희는 나를 누구라고 말하냐? Entonces sí, las personas de Yopal dicen que yo soy Juan el Bautista, yo soy Jeremías, yo soy Elías o alguno de los profetas, pero las personas, ustedes, ¿quién decís que soy yo? 지금 이 자리에 있는 여러분들에게 제가 묻고 싶습니다. Eso es algo que le quiero preguntar a vosotros. 여러분들은 예수님을 누구라고 하고 Y 있습니까? vosotros, ¿quién decís que es Jesús? 대답을 못했다는 거 많은 제자들이. Y muchos de estos discípulos no pudieron contestar. 근데 베드로가 일어났어요. Pero Pedro se levanta 대답했어요. y responde. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 이 한마디의 대답이 얼마나 엄청난 일을 일으켰냐? Entonces esta única respuesta, qué tan tremendas son las cosas que él causó. 예수님 3년 6개월 공생의 전반적인 사역에 완전히 충격되는 답이 나온 거예요. Verdaderamente fue una respuesta que impactó a Jesús durante los 3 años y medio de misterio que él había tenido. 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, 이를 네게 알게 한 것은 혈육이 아니다. porque no te lo reveló carne ni sangre, 하늘에 계신 내 아버지가 알게 한 것이다. sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. 예수가 그리스도라고 깨닫는 것은 가르쳐서 알 수 있는 게 아니요. El hecho de saber que Jesús es el Cristo no es algo que se pueda enseñar, 하늘에 계신 내 아버지가 알도록 만들어야 된다니까. sino que el Padre que está en los cielos lo tiene que revelar. 아멘. Amén. 성경을 한번 찾아봅시다. Busquemos en la Biblia. 갈라디아서 1장 Gálatas 1. 6절에서 12절입니다. Vamos a ver del versículo 6 al 12. Gálatas 1 del 6 al 12 nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 아멘. Amén. 12절을 보세요. El 이 versículo 12. 사람에게 받은 게 아니다. No lo recibí de hombre alguno, 배운 것도 아니다. no lo aprendí, 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암아 된다. sino por revelación de Jesucristo. 오직 예수 그리스도의 계시를 받은 사람만 예수가 그리스도라는 걸 깨달을 수 Y 있다니까. solo los que refieren a la revelación de Jesucristo pueden confesar que Jesús es el Cristo. 왜 다른 복음을 따르고 있냐? Porque es que están siguiendo otro evangelio. 7절에 다른 복음은 없다. En el versículo 7 no hay otro evangelio, 어떤 사람들이 너를 교란하여 그리스도의 복음을 변질하게 만들려고 하는 거다. sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 하늘에서 내려온 천사라도 Entonces aún un ángel del cielo, 우리라 o 할지라도 aún nosotros, 다른 복음을 전하면 저주를 si nos 받을지어다. anunciare otro evangelio, sea anatema. 내가 지금 다시 말하노니 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Y otra vez lo digo, también ahora lo repito: si algunos permitan diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 내가 하나님을 좋게 하랴 사람을 기쁘게 하랴. Entonces busco el favor de los hombres o el de Dios. 사람을 기쁘게 한다면 하나님의 종이 아니니라. Si verdaderamente busco el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. 지금 전 세계 강단이 사람을 기쁘게 하는 메시지를 하고 Y 있다니까. todo el púlpito del hombre está buscando el favor de los hombres en su púlpito. 예수가 그리스도라고 밝히 증언하는 메시지가 끊어져 버렸어요. Y se ha cortado el mensaje de proclamar claramente que Jesús es el Cristo. 그래서 하나님이 찾고 있는 겁니다. Por eso es que están buscando a Dios. 예수가 그리스도라고 밝히 증언할 제자를, Entonces verdaderamente, si es así, debemos de proclamar que Jesús es el Cristo claramente. 예수가 그리스도라고 밝히 증언할 주의 종들을 Y entonces a los siervos del Señor que proclaman que Jesús es el Cristo claramente. 요엘서 2장 28절에 보세요. Entonces en Joel 2:28, 원래 구약시대 때는 특별한 선자, 제사장, 왕을 가지고 사용했다니까. en el Antiguo Testamento habían utilizado los reyes, los profetas y los sacerdotes especialmente. 근데 오순절 마가다락방에 성령이 임하자마자 성취된 말씀이 요엘서 2장 28절이에요. Pero la palabra de Joel 2:28 se cumplió desde que el Espíritu Santo llegó sobre el aposento alto de Marcos en el día de Pentecostés, y ahí se derramó. 말세 때는 내가 모든 육체대가 성령을 물붓듯이 하겠다. En los tiempos posteriores derramaré mi espíritu sobre toda carne, 남종이나 여종이나 y ya sean los siervos y las siervas, 어린아이나 늙은이나 y ya sean los niños o los ancianos, 환상을 보고 ellos verán visiones, 꿈을 꾸고 y ellos soñarán 예언할 것이다. y profetizarán. 예수가 그리스도 되는 꿈과 환상과 예언, Entonces el sueño, la profecía y también la visión que Jesús es el Cristo, 성경의 전도로 완성되는 당대 세계봉화의 꿈과 환상과 예언, y también el sueño, la visión y también esta visión, esta profecía que se cumplirá en la manifestación mundial en nuestros días. 말세 때는 어린이부터 늙은이까지 모든 사람이 일어나서 예수가 그리스도라고 밝히 증언하는 말씀 운동이 시작돼야 된다. Y entonces en los tiempos finales que ocurrirá que desde los niños hasta las naciones se levantarán y proclamarán claramente este evangelio que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 마태복음 7장 15절에서 23절을 보세요. Entonces me gustaría que viéramos Mateo 7.
마태복음 7장 15절에서 23절. Entonces, Mateo 7, del 13 al 23, 15절 보세요. desde el versículo 15. 거짓 선지자들을 삼가라. Entonces nos dice que nos tenemos que cuidar de los falsos profetas. 양의 옷을 입고 너에게 나온다. Entonces nos dicen que ellos están vestidos de ovejas, 속에는 노략질하는 일이다. pero por dentro son lobos rapaces. 그들의 열매를 봐라. Por sus frutos, miren sus frutos. 가시나무에서 포도를 따며 ¿Acaso se recogen uvas de los espinos 엉겅퀴에서 무화과를 딸 수 있냐? o higos de los abrojos? 지금 요팔이나 콜롬비아나 중남미에서 가장 붕댄다는 교회 목사들의 설교를 들어보라니까. Ustedes escuchan el mensaje de los pastores que tienen la iglesia más avivada, más grande de Yopalo de Colombia. 전부 축복받으라는 설교고, Todos están diciendo sean bendecidos 전부 능력받으라는 설교고, o reciban poder. 전부 다 인간을 충족시키는 메시지가 Y todos 선포됩니다. están dando un mensaje impactante para el hombre. 열매를 보면 그들을 안다고 그랬어요. Por sus frutos los conoceréis. 망고나무와 구아바 나무가 어떻게 생긴지 몰라도 열매를 보면 안다니까. Yo no sé cómo es un árbol de mango, un árbol de guayaba, pero si veo los frutos los conozco. 여러분들 통해서는 어떤 열매가 A 맺어졌습니까? través de ustedes, ¿qué frutos están rindiendo? 여러분들이 주의 종으로 10년, 20년, 30년 목회를 했는데 Entonces ustedes como siervos del Señor han estado 10, 20 años. 왜 그토록 많은 사람들이 예수가 그리스도를 밝히 증언한 제자가 안 일어났냔 말이에요. Pero porque es que no han habido discípulos que proclaman que Jesús es de Cristo entonces. 어쩌면 우리가 노략질하는 일이었단 말이에요. Entonces nosotros podemos haber sido estos lobos rapaces. 주의 전을 사모하는 열심히 Entonces esa diligencia para anhelar al Señor, 주의 전을 삼킨다고 돼 있어요. eso es lo que nos consume. 완전히 무너뜨리게 만드는 존재의 역할을 주의 종들이 해왔다니까. Entonces los siervos del Señor han hecho la función de que todos perezcan. 21절을 보세요. El versículo 21. 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어가는 거 아니다. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자다. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 아버지의 뜻이 뭐냐? ¿Cuál es la voluntad del Padre? 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이라고 돼 Que 있어요. todo aquel que mira al Hijo crea y que tenga vida. 22절에 보세요. El versículo 22. 주의 이름으로 우리가 선지자 노릇을 했지 않습니까? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? 예수 이름으로 선지자 노릇을 했다니까. Entonces la gente profetiza en el nombre de Jesús. 주의 이름으로 귀신을 쫓아냈지 Y en 않습니까? tu nombre echamos fuera demonios. 귀신도 Han 쫓아냈다니까. echado fuera demonios también. 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 않았습니까? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. 근데 23절에 보세요. Pero en el versículo 23, 예수님이 뭐라고 밝히 말하는 ¿qué 자입니까? les dice Jesús? 내가 너희를 도무지 알지 못하니 Entonces les declararé, nunca os conocí, 불법을 행하는 자들아 apartados de mí, 내게서 떠나가라. hacedores de maldad. 주의 이름으로 선지자 노릇을 했는데 Aunque ellos profetizaron en el nombre del Señor, 주의 이름으로 귀신도 쫓아냈는데 creo que en el nombre del Señor echaron fuera demonios. 주의 이름으로 권능도 Y 행했는데 en el nombre del Señor ellos hicieron milagros. 예수님이 그들에게 이야기한 건 딱 한마디요. Pero Jesús les dice que, 불법을 행하는 자들아 apartados de mí, 불법을 행하는 자들아 hacedores de maldad. 내가 너희를 도무지 알지 못하니 나를 떠나가라. Nunca os conocí, apartados de mí. 너희를 도무지 알지 못한다. Nunca os conocí, 떠나가라. apartados de mí. 자, 우리가 10년, 20년, 30년 목회를 했는데 불법을 행해왔다면 Si hemos tenido 10, 20, 30 años de ministerio, pero hemos hecho el mal. 예수님이 우리를 모른다고 하신다면 Jesús nos dice, nunca os conocí. 예수님이 우리를 떠나가라고 한다면 Jesús nos dice, apartados de mí. 이렇게 안타까운 게 어디 있어요? Verdaderamente, que 한 가지를 몰라가지고 porque no hemos descubierto una cosa. 예수가 그리스도는 그 비밀 하나를 몰라가지고 No hemos descubierto la fe que Jesús es el Cristo. Por eso es que ocurre. 누가복음 11장 52절에서 54절 보세요. Entonces me gustaría que nosotros miráramos Lucas 11 del 21 al 24. 너무 중요한 내용입니다. 51 al 54. Es algo muy importante. 52절에 En el versículo 52. 화 있을진저 너희 율법교사여 너희가 지식의 열쇠를 가져서 너희도 들어가지 않고 또 들어가고자 하는 자도 막았느니라. Ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la fiesta, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. 여러분들 사역을 한다고 하고 목회를 한다고 선교를 한다는 사람이 이 율법교사가 될 수 있다니까. Y entonces las personas que dicen que están haciendo el ministerio, los que están haciendo el ministerio pastoral, pueden ser estos intérpretes de la ley. 예수가 그리스도는 비밀을 지식으로 가르치려고 달려드니까 Entonces ellos quieren compartir el ministerio que Jesús es el Cristo como conocimiento, 신비를 가지고 가르치려고 하니까 o como un misticismo, 사랑을 가지고 가르치려고 하니까 o como algo humano. 가르쳐줘요?
se enseña así. 53절을 보세요. El versículo 53. 이 메시지를 하자마자 뭐라고 말합니까? Dándoles este mensaje que les dijo. 거기서 나오실 때 서기관과 바리새인들이 거세게 달려들어 여러 가지 일을 따져묻고 그 입에서 나오는 말을 책잡고자 하여 노리고 있더라. Diciéndoles él esas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a desecharle en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. 책 잡으려고 딱 노리고 있다니까. Entonces ellos están esperando a ver qué palabrita agarro. 예수가 그리스도라고 말하는 내용을 가지고 어떻게 하면 이걸 책 잡으려고 노리는 사람들이 있게 돼 있어요. Entonces también hay personas que en ese mensaje que Jesús es de Cristo, ellos están atentos a ver qué palabra agarra para acecharle. 자, 왜 그러면 그 당시에 사도 바울이라든가 유대인들이 예수가 그리스도라는 게 그렇게 거세게 달려들었을까? Pero entonces, ¿por qué es que los judíos y esos fariseos ellos perseguían tanto esa palabra que Jesús es de Cristo? 그 당시에 유대인들은 메시아가 오면 어떻게 올 것이라고 생각하고 있었냐? Porque ¿cómo pensaban los judíos de ese tiempo que iba a venir el Mesías? 포로 속국으로 팔려간 모든 이스라엘 백성들을 모아주는 역할을 할 것이다, 메시아가. Entonces el Mesías va a reunir a todos aquellos que fueron esclavizados y colonizados, todos los israelitas los va a reunir, pensaban ellos. 또 예루살렘을 회복시킬 것이다. Y que iba a restaurar Jerusalén. 정치적으로도 완전히 회복시킬 Y 것이다. que nos iba a restaurar políticamente también. 또 무너진 성전을 재건할 것이다. Y que iba a reconstruir el templo caído. 지금도 이스라엘에 가면 원래 예루살렘 성전이 있던 자리에 모스크가 서 있어요. Entonces el templo en donde está Jerusalén en Israel ahora hay una mezquita. 거기 유대인들은 다시 성전이 세워지게 만들어야 메시아다고 생각하고 있어요. Entonces los judíos piensan que se tiene que volver a levantar el templo en el mismo lugar para que venga el Mesías. 그리고 아예 세계 전체를 움직이는 세계 정부를 가질 수 있는 게 메시아가 할 일이라고 자기들은 생각했어요. Y ellos piensan que es algo que puede mover a todo el mundo, que va a ser un gobierno mundial lo que va a traer el Mesías. 왜 성경에 정통했던 바울은 예수 믿는 사람을 다 죽이려고 했냐? Porque es que este Pablo que verdaderamente tenía esta fe, esta tradición en la Biblia, quería matar a todos los cristianos. 첫 번째 메시아는 베들레헴에서 태어나야 돼요. ¿Por qué? Porque primero el Mesías tenía que nacer en Belén. 마태복음 2장 4절에서 6절에도 보니까 많은 사람들이 유대 땅 베들레헴에서 예수님 태어난다는 걸 알아요. 메시아가 온다는 걸. Y si miramos en Mateo 2, del 4 al 6, nosotros podemos saber que muchos sí sabían que Jesús, el Mesías, iba a venir en la tierra de Belén. 근데 예수님은 뭐라고 불렸죠? Pero ¿qué es lo que había, cómo había sido llamado Jesús? 나사렛 예수라고 불렸죠. Había sido llamado Jesús de Nazaret. 갈릴리 나사렛 예수라고 불렸어요. Entonces Jesús de Nazaret de Galilea. 다른 말로 말하면 베들레헴 예수가 아니야. En otras palabras, no Jesús de Belén, 나사렛에서 어릴 때부터 자랐어. sino que él creció en Nazaret. 그래서 아니라고 말했어. Por eso es que decían que él no era. 베들레헴 예수여야지. Entonces tenía que ser Jesús de Belén. 나사렛 예수인데. Entonces si era Jesús de Nazaret. 근데 여러분들 잘 알다시피 마태복음에 보면 예수님이 예배드리러 가다가 유대 땅 베들레헴에서 태어난 말구에서 태어난 예수님을 데리고 와서 나사렛에서 성장시켰단 말이야. Pero nosotros sabemos que él cuando nació en Belén se lo trajo y entonces él nació y él creció en Nazaret. 그래서 요한복음 7장 41절 43절에 보면 Y si nosotros por eso si miramos en Juan 7 y podemos ver en adelante hasta el versículo 44. 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐 그렇게 말이 돼 있다니까. Entonces nos dicen cómo es que el Cristo va a nacer de Galilea. 42절에 다윗의 씨로 다윗이 살던 베들레헴에서 나온다고 돼 있었는데 어찌 나사렛 예수가 메시아냐 그렇게 자기들은 알지 못하게 비밀로 하나님이 딱 트릭을 쓰고 숨겨놓으신 거라니까. Y entonces nosotros podemos ver también es que cómo es que él iba a salir también nos dice, no dice en la escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén de donde era David ha de venir el Cristo. Entonces ellos acusaban a Jesús de no ser de ese linaje, de no ser de Belén. 그리고 마태복음 2장 1절에 보니까 예수께서 유대 땅 베들레헴에서 나심에 그렇게 돼 있어요. Y entonces nosotros podemos ver en Mateo 2:1 que Jesús nació en la tierra de Judá en Belén. 그리고 왜 예수를 메시아라고 유대인이나 바울은 안 믿었냐? Pero porque es que los fariseos y Pablo, los judíos y Pablo no creían que Jesús era. 이사야 7장 14절에 처녀가 잉태하여 아들을 낳아야 되는데 Porque en Isaías 7:14 la Virgen tiene que concebir y dar a luz. 나사렛 예수는 요셉과 마리아 사이에서 태어났다고 봤어요. Pero ellos vieron que él había nacido en Nazaret y había nacido de José y María. 근데 마태복음 1장 18절에 25절에 보면 Y si miramos nosotros en Mateo 1, del 18 al 25, 예수 그리스도의 나심은 일어나니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났다니. entonces nosotros podemos ver de que antes de cuando estaban prometidos José y María, entonces antes de que ellos se conocieran había nacido Jesús. 20절에 보세요. El versículo 20. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이다. Entonces él había sido engendrado del Espíritu Santo.
요셉하고 마리아하고 뭔 일이 있어서 태어났지. Entonces, digamos, ellos decían, nació porque había algo entre José y María. 정혼을 하고 난 다음에 아기가 생겼거든. Y entonces, después de esto, es que había surgido el bebé. 그러니까 모든 사람들은 요셉하고 마리아하고 역사를 일으켜서 태어났다고 믿게 돼 Y 있어요. entonces, todas las personas creyeron que había nacido de José y María. 그래서 성경에 보면요, Pero si miramos en la Biblia, 마태복음 12장에도 보면 나의 어머니와 나의 동생을 보라. 어떻게 신성을 입고 온 예수님이 또 동생들이 태어나냐. entonces en Mateo 12 nos dijo que miren a los hermanos. Entonces, ¿cómo es que podían nacer esos hermanos también? 마태복음 13장 55절을 보면 Y si miramos en Mateo 13:55, 그는 목수의 아들이 아니냐. ¿no es ese el hijo del carpintero? 그 어머니는 마리아, ¿No se llama su madre María? 그 형제들은 야고보, 요셉, 시몬, 유다라 하지 않냐. ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿Y 그 누이들이 다 우리와 함께 있지 않냐. no están todos sus hermanos con nosotros? 그 예수님 가족이 많았어요. Entonces Jesús tenía mucha familia. 야고보, 요셉, 시몬, 유다, 남자만 네 명의 동생. Jacobo, José, Simón y Judá eran sus 4 hermanos menores que eran hombres. 그리고 누이들이야. Y tenían sus hermanas. 이거 엄청 많죠. Entonces había un montón. 그 당시에 하나님이 사람의 몸으로 있는다. 헬라 시대 때는 말도 안 되는 이야기예요. En ese entonces el que Dios se vistiera en cuerpo de hombre, en esa época de los griegos, no era algo imaginable. 근데 놀랍게도 예수님이 하나님이 육신을 입고 오셨다니까. Pero Jesús, como Dios, vino con un cuerpo de hombre. 믿을 수 없는 요소가 가득하죠. Entonces era algo que uno no podía creer. 그래서 만세와 만대로부터 감춘 비밀이에요. Por eso es un misterio oculto desde los siglos y las edades. 가론 유다는 예수님이 정치적으로 이스라엘을 회복시킬 줄 알았어요. Judas Iscariote pensó que Cristo había de restaurar a Israel de una manera política. 분명히 자기가 볼 때는 능력이 있는데 Y entonces claramente él dio, pero él tiene poder. 왜 자꾸 도망다닐까? Porque él sigue escapando. 왜 빨리 유대 땅을 회복시키지 않을까? Porque es que no está restaurando la tierra de Judea rápido. 그래서 가론 유다가 정치적으로 예수님이 이스라엘 민족을 회복시키게 하기 위해서 팔았다는 이야기도 신학자들이 말을 해요. Por eso es que hay teólogos que dicen, entonces Judas lo vendió para que rápidamente de esta manera se pudiera restaurar el reino. 근데 예수님이 잡히시면 로마 군병들을 쳐서 정치적으로 회복시킬 줄 알았는데 십자가에 달려서 완전히 죽어버린 거예요. Pero él no azotó a los romanos que lo habían preso, sino que él murió en la cruz. 그래서 가론 유다가 죄책을 느끼고 자살했다는 말도 있어요. Por eso dicen que Judas Iscariote sintió tanta culpa que se suicidó. 자, 그리스도라는 말이 뭡니까? Entonces, ¿qué significa Cristo? 왜 그리스도가 오셔야만 됩니까? Porque tiene que venir Cristo. 이 땅의 모든 문제는 한 가지 문제예요. Porque todos los problemas de esta tierra son uno. 인간에게 오는 모든 고통은 한 가지 Y 때문이라. todo el sufrimiento que viene al hombre es uno. 하나님이 창조할 때부터 물고기는 물에 살도록 만들었어요. Desde que Dios creó al hombre, hizo al pez para que viviera en el agua. 나무는 그 뿌리를 땅에 내리고 Y 살도록. también para que los árboles vivieran dentro de la tierra. 인간은 창세기 1장 26절 28절에 하나님의 형상대로 하나님과 함께 살도록 만들었다니. El hombre fue creado en la imagen de Dios para que viviera con Dios. Génesis 1, 26 a 28. 근데 인간이 하나님을 떠나면서부터 모든 문제가 시작됐어요. Pero desde que el hombre se separó de Dios, llega todo problema. 왜 떠나게 되냐? ¿Por qué viene? 세 가지 문제다. Por 3 problemas. 사단의 유혹으로 El engaño de Satanás. 하나님이 먹지 말라는 선악과의 열매를 따먹는 죄를 짓고 Ellos prometieron el pecado de comer el fruto de la ciencia del bien del mal que Dios les había dicho no comiese. 하나님을 떠나버리게 Y 돼. se separan de Dios. 사단의 문제, El problema de Satanás. 죄의 문제, El problema del pecado. 하나님의 말씀을 놓치고 하나님을 떠난 세 가지 문제. Y también el problema de perder la palabra de Dios y separarse de Dios. Esos 3 problemas. 이 세 가지를 해결할 수 있는 영웅은 이 땅에 없다니까. No hay héroe en esta tierra que pueda resolver esos 3 problemas. 사단을 이길 수 있는 영웅이 어디 있어요? No hay héroe que pueda vencer a Satanás. 죄와 저주를 막을 수 있는 인간이 어디 있어요? Y no hay nadie que pueda parar el pecado y la maldición. 하나님을 만나게 만드는 인간이 어디 Y 있어요? no hay nadie que pueda hacer que nosotros nos encontremos con Dios. 그래서 창세기 3장 15절에 곧바로 하나님이 주신 유일한 해결책, Por eso es que Génesis la única solución que nos da el hombre. 여자의 후손, La simiente de la mujer. 남자와 여자가 결혼해서 태어난 사람은 메시아가 될 수 없어요. Las personas que nacen del matrimonio de un hombre y una mujer no pueden ser el Mesías. 아담의 후손이기 때문에 Porque son la simiente de Adán. 원죄를 가지고 태어나요. Porque nacen con el pecado original. 의인은 없나니 하나도 없다. Entonces no hay justo ni aún uno. 성령으로 잉태된 여자의 후손으로 오신 분만 메시아가 될 수 있어요. Solo que nació el Espíritu Santo, aquel que viene como la simiente de la mujer, puede ser este Mesías. 그래서 성경에 기록된 대로 나무에 달려 죽어야 돼. Y entonces, como está registrado en la Biblia, tiene que morir en un madero. 죄 없는 분이 죽어야 돼. Y tiene que ser alguien sin pecado. 고린도전서 15장 3절에서 5절. Y si nosotros miramos también 1 Corintios 15, del 3 a 5, 그냥 죽어도 안 돼. entonces no tiene simplemente que morir. 그냥 부활해도 안
부활하면 돼. No simplemente tiene que resucitar, 성경대로 죽으시고 tiene que morir de acuerdo a la Biblia 성경대로 살아나셔. y tiene que vivir de acuerdo a la Biblia. 그분이 그리스도가 되셔. Él es el Cristo. 여자의 후손은 한 명밖에 없어요. Entonces solo hay una simiente en la mujer. 사도행전 4장 12절에 천하 인간의 구원 얻을 다른 이름은 없다. Entonces cuando no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. 천하 인간의 구원 얻을 다른 이름 없다. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. 천하 인간의 구원 얻을 다른 이름 없다. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. 예수가 그리스도란 그 이름으로만 구원받는 것이다. Entonces solo en este nombre de Jesús, Cristo, nosotros podemos ser salvos. 아멘. Amén. 하나님의 유일한 해결책 이름이 메시아 그리스도예요. Entonces la única solución que nos da Dios es el Mesías, es el Cristo. 예수님 당시에 세 직책의 기름을 부어 세웠다니까. En los tiempos de Jesús se ungían a tres tipos de oficios: 선지자, 제사장, 왕입니다. a los reyes, los sacerdotes y los profetas. 수많은 선지자들이 일시적으로 하나님 만나는 길을 말했어요. Muchos profetas hablan de un camino temporal para encontrarse con Dios. 수많은 제사장들은 죄 지을 때마다 반복적인 제사를 했어요. Y muchos sacerdotes, siempre que el pueblo pecaba, ellos daban un holocausto que siempre lo tenían que dar. 수많은 왕들은 적들과 싸워서 이기기도 하고 실패하기도 했어요. Y muchos enemigos ellos ganaban y perdían también contra el enemigo. 수많은 선지자들도 메시아를 바라봤다니까. Y entonces muchos profetas hablan de Mesías. 수많은 선지자들도 메시아가 와야 구원받아요. Y muchos, todos esos profetas, ellos tenían que esperar la venida del Mesías para que fueran ellos salvos. 수많은 제사장도 자기 피값을 피를 뿌렸다니까. Y entonces esos muchos sacerdotes también rociaban sangre. 수많은 제사장들도 메시아 그리스도를 만나야 구원받아요. Y esos muchos sacerdotes se tenían que encontrar con el Mesías también para ser salvos. 수많은 왕들도 메시아 그리스도를 바라보고 만나야 구원받게 돼 있다니까. Y muchos reyes también tenían que ver al Mesías, anhelar la venida del Mesías y encontrarse con él para ser salvos. 메시아 그리스도가 뭐냐? ¿Qué es el Mesías? El Cristo. 단번에 영원히 하나님을 만나게 하는 참 선지자. Es el verdadero y único profeta que nos puede permitir encontrarnos con Dios de una vez y para siempre. 한 번의 제사로 영원한 속죄를 단번에 영원히 이루는 참된 제사장. Y es el verdadero sacerdote que con una sola ofrenda dio redención eterna. 단번에 영원히 사단의 머리를 깨뜨리고 완전히 승리한 참된 왕. Y también es el único y verdadero rey que con una vez él destruyó la cabeza de Satanás y tuvo victoria. 참 선지자, 참 제사장, 참 왕, 이 세 가지 직을 동시에 할 수 있는 사람이 메시아예요. Entonces aquí que se puede encargar de una vez de cumplir el oficio del verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey es el Mesías. 선지자, Todos los profetas, 제사장, los sacerdotes 왕. y los reyes. 세 명이 이렇게 끌어안았다. Entonces digamos se juntan 우리는 하나다. y nosotros somos uno. 그런다고 그 그리스도가 되는 게 아니라니까. Aún así no pueden ser el Cristo. 선지자들 중에 하나님의 말씀을 정확하게 붙잡은 자들이 항상 승리했어요. Entonces dentro de los profetas, aquellos que se aferraban firmemente a la palabra de Dios, exactamente eran los que tenían victoria. 제사장들도 하나님의 말씀에 순종한 제사장들이 승리했다니까. Y también aquellos sacerdotes que tenían victoria eran los que obedecían la palabra de Dios. 왕들도 하나님의 말씀에 순종한 왕들이 승리했어요. Y también los reyes, los que se aferraban y obedecían a la palabra de Dios, eran los que tenían victoria. 인간의 문제가 유일하다 그랬죠. El problema del hombre es único. 사단 문제, El problema de Satanás. 죄 문제, El problema del pecado. 하나님을 말씀을 놓치고 떠난 문제. Y el problema de perder la palabra de Dios y separarse de Dios. 사단의 머리를 박살낸 참된 왕. El verdadero rey que subió la cabeza de Satanás. 죄와 저주를 단번에 영원히 해방시킨 참 제사장. Y el verdadero sacerdote es que nos liberó de una vez y para siempre el pecado y la maldición. 자기 몸을 찢어서 단번에 영원히 하나님을 만나게 하는 참 선지자. Y el verdadero profeta que rasgó su cuerpo y de una vez y para siempre permitió abrir el camino para encontrarse con Dios. 이 세 가지 직분을 한 번에 딱 이룬 분이 왔다니까. Entonces vino alguien que esos tres oficios se encargó de ellos de una vez. 그분이 예수요. Y él es Jesús. 그래서 예수가 Y 그리스도요. por eso Jesús es el Cristo. 예수가 모든 문제를 해결하셨다. Jesús solucionó todos los problemas. 예수님이 나를 단번에 영원히 하나님을 만나게 한 참 선지자다. Entonces Jesús es el verdadero profeta que de una vez y para siempre permitió que nos encontráramos con Dios. 예수님이 나의 과거, 현재, 미래의 모든 죄와 저주를 단번에 영원히 해방시킨 참 제사장이다. Y es el verdadero sacerdote que todos los pecados de mi pasado, presente y futuro los expió de una vez y para siempre. 예수님이 나와 우리 가정과 가문에 흘러왔던 사단 마귀 귀신의 권세를 단번에 영원히 깨뜨리고 승리한 참된 왕이다. Y es el verdadero rey que destruyó toda fuerza de Satanás y los demonios que obraron sobre mí, mi liga familiar, y que verdaderamente tuvo victoria. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 나는 하나님을 만났다. Y entonces nos encontramos con Dios ahora. 나는 죄와 저주에서 해방됐다. Y fuimos liberados del pecado y la maldición. 나는 사단의 권세를 깨뜨리고 승리했다. Y se rompió la fuerza de Satanás y ahora somos victoriosos.
그게 예수가 그리스도라는 비밀. Esto significa que Jesús sea el Cristo. 모든 문제가 끝났다. Todos los problemas acabaron. 이 땅의 모든 저주를 다 Y 끝냈다. todas las maldiciones de esa tierra acabaron. 아멘. Amén. 그래서 너희는 나를 누구라 Por 하느냐? eso, ¿quién decís vosotros que soy yo? Pregunta él. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 그럼 과연 베드로가 이 놀라운 의미를 알고 고백했냐? ¿Será que Pedro conocía este gran significado al confesar esto? 몰랐다니까. No lo sabía. 근데 머리가 좋은 것 같아. Entonces yo creo que tal vez era algo inteligente. 은혜를 받은 거야. Creo que había recibido gracia. 그제서야 비로소 자기가 십자가에 달려 죽었다가 부활할 걸 딱 말하니까 Y entonces desde ese entonces comenzó Jesús a declarar que era necesario que Él fuera crucificado, muerto y resucitado. 결단코 주에게 이런 일이 미치면 안 됩니다. Pero quiero que le dije, Pedro, Señor, nunca te acontezca esto. 예수님 열받아가지고 Entonces Jesús se enoja. 또 충격받았어. Otra vez se le impacta a Jesús. 앞에는 그리스도란 말이가 충격받았는데 Porque él había sido impactado porque le había dicho que era el Cristo. 그리스도의 일을 완성하려면 십자가와 부활로 완성되는데 Pero para cumplir la obra de Cristo, Él lo tenía que hacer a través de la cruz y la resurrección. 자기가 예수가 그리스도 안 되게 만들겠다는 거야. Pero Pedro había dicho, yo no quiero que seas el Cristo, diciéndole que eso nunca te acontezca. 네가 하늘의 일을 생각하지 않고 No piensas las cosas del cielo, 땅의 일, 사람의 일을 생각하는도다. sino piensas las cosas de la tierra, del hombre. 곧바로 뭐가 된 줄 알아? Y rápidamente, ¿qué se volvió? 이 사탄아 물러가라 그래. Entonces, Satanás, vete de mí. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 해놓고 사탄이 됐다니까. Entonces, después de haber comenzado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se volvió Satanás. 사탄아 물러가라 Entonces, 그랬어. Satanás, aléjate de mí, le había dicho Jesús. 자, 그 뒤로 베드로가 똑바로 믿었을까요? ¿Y será que Pedro después de esto creyó 똑바로 안 correctamente? 믿었다니까. No creyó correctamente. 예수님을 모른다고 3번이나 부인하고 저주했어요. Él negó y maldijo a Jesús 3 veces. 근데 언제부터 이 베드로에게 진짜 예수가 그리스도가 됐냐? Pero ¿desde cuándo verdaderamente Jesús es el Cristo para Pedro? 사도행전 1장 8절의 언약을 잡고 Cuando se aferra al pacto de Hechos 1:8. 누가복음 24장에도 보면 위로부터 능력을 입히기 전까지 예루살렘 떠나지 마라. Lucas 24 nos dice desde que ustedes hayan sido investidos de poder desde arriba, no se vayan de Jerusalén. 위로부터 능력을 입히우면 이 죄사함을 얻는 회개가 모든 족속에게 전파될 것이다. Y entonces cuando venga este poder investido de arriba, entonces se proclamará el perdón de los pecados y el arrepentimiento a todo el mundo. 오직 성령이 너에게 임하시며 Entonces, pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. 오직 성령이 너에게 임하시며 Pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. 오직 예수가 여러분들에게 그리스도 되시면 Y solo cuando Jesús sea el Cristo dentro de ustedes. 오직 예수가 그리스도 되시면 Solo cuando Jesús sea el Cristo para ustedes. 왜 예수가 그리스도 하는데 역사가 안 일어나냐? Entonces no puedo repetir la palabra Jesús es el Cristo es que ocurre las obras. 오직 예수가 나에게 그리스도가 안 되기 때문에 Cuando Jesús sea mi Cristo, 성령이 예수가 그리스도로 임해버렸다니까. entonces el Espíritu Santo vino como el Cristo en ese entonces. 머리로 하는 그리스도 말고 Y no un Cristo que conocemos con la cabeza. 입으로 말하는 그리스도 No un 말고 Cristo de la boca. 내가 너희 속에 있겠으며 Sino Él dijo, estaré dentro de vosotros 영원히 함께 있겠다. eternamente. 너희가 하나님의 성전인 것과 Y entonces, ¿acaso no sabéis que sos el templo de Dios? 하나님의 성령이 네 안에 거하는 것을 Y 왜 que el Espíritu 못하느냐? de Dios mora entre vosotros. 예수님이 성령으로 그리스도가 되셔서 내 안에 임하는 순간부터 예수가 그리스도가 되는 거라니까. Desde que Jesús viene como el Cristo con el Espíritu Santo dentro de mí, entonces puedo decir que Jesús es mi Cristo. 누구든지 주의 이름을 부르면 구원받을지어다. Entonces cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. 예수 그럼 구원받는 게 아니에요. No simplemente decir Jesús y soy salvo, 주인의 이름으로. sino verdaderamente el nombre del Señor. 요한복음 1장 12절에 Y nosotros podemos ver en Juan 1:12. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 Mas a los que la recibieron, a los que creyeron en su nombre, 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 믿는 게 뭐예요? ¿Qué es el creer? 믿음이 뭐예요? ¿Qué es la fe? 그 이름을 믿는 거예요. Creer en ese nombre. 이름이 뭔데요? ¿Qué es ese nombre? 예수를 그리스도로 믿는 게 믿음이라. Es creer en Jesús como el Cristo. 요한에서 5장 11절에 13절에 Y si nosotros miramos en 1 Juan 5 del 1 al 13, 아들의 이름을 믿는 너에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. entonces fueron escritas esas cosas para que creáis que ustedes que creen en el nombre del Hijo sepan que tienen salvación. 아들의 이름을 믿어야 영생이 있다니까. Y tenemos que creer en el nombre del Hijo para tener vida. 예수를 그리스도로 믿어야 영원한 생명이 임해요. Tenemos que creer en Jesús como el Cristo para que venga la vida eterna con nosotros. 요한복음 3장 16절에서 18절을 보면 Y si nosotros miramos en Juan 13, 3 del 16 al 18, 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 de tal manera amó Dios al mundo 독생자를 주셨으니 que dio a su Hijo unigénito 이는 저를 믿는
믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. 근데 18절에 중요한 내용이 Pero en el 있어요. versículo 18 podemos ver algo más importante. 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 너희는 이미 심판을 받은 것이다. Nos dice que por no creer en el nombre del unigénito ya estamos en condenación. 뭘 믿습니까? Entonces, ¿qué es lo que creemos? 교회를 믿는 겁니까? ¿Creer en la iglesia? 목사를 믿는 ¿Creer en el 겁니까? pastor? 성경을 외워도 구원 못 받아요. Aunque memoricemos la Biblia no somos salvos. 성경을 쓴다고 구원 받는 게 Aunque 아니라니까. escribamos la Biblia no somos salvos. 요한복음 20장 31절에 Podemos ver en Juan 20:31. 성경을 기록한 목적이 뭐냐? Pero estas se han escrito para qué? 예수가 그리스도 되심을 믿게 하려 Para 하시며 que creáis que Jesús es el Cristo. 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하십니다. Y que en su nombre creyendo tengáis vida en su nombre. 아멘. Amén. 뭐가 생명이요? ¿Qué es la vida? 내가 부활이요 생명이니 Él nos dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 Yo soy el camino, la verdad y la vida. 예수님이 생명이요. Jesús es la vida. 로마서 8장 2절에 생명의 성령의 법이 En Romanos 8:2 nos dice que la ley del Espíritu de la vida y en verdad. 이 생명이 성령이요. Entonces esta vida es el Espíritu. 성령이 예수님이요. Entonces el Espíritu Santo es Jesús. 예수님이 그리스도라니까. Entonces Jesús es el Cristo. 할렐루야. Aleluya. 무슨 이야기를 하겠어요? ¿Qué más vamos a decir? 여러분들은 조직 신학을 배우죠. Ustedes han aprendido teología sistemática 신론을 배웁니까? y han aprendido acerca de la teología. 신론을 배워갖고 모른다니까. Y entonces con la teología nosotros no lo podemos saber. 예수가 그리스도라는 비밀을 통해서 하나님을 만나고 알게 되는 A 거예요. través del misterio que Jesús es Cristo nosotros nos podemos encontrar con Dios. 기독론은 그리스도니까 그리스도고. Entonces acerca de la oración, entonces solo porque es Cristo es Cristo. 성령론을 공부합니까? Entonces acaso si estudiamos acerca del Espíritu Santo. 예수가 그리스도라는 걸 깨닫고 믿음으로 고백할 때 성령이 임한다니까. Cuando verdaderamente creemos y confesamos que Jesús es Cristo, ahí viene el Espíritu Santo. 뭐가 교회론이요? Entonces, ¿qué es acerca de la iglesia? 교회의 머리가 그리스도라니까. Entonces, la iglesia es teología, digamos, la cabeza de la iglesia es Cristo. 뭐가 구원론이요? ¿Qué es la salvación? 예수가 그리스도라는 게 구원의 El 비밀이라니까. hecho de que Jesús es Cristo es el misterio de la salvación. 사단에게서 단번에 영원히 해방받는 게 구원이고, Es el liberado de una vez y para siempre de Satanás en la salvación. 죄와 저주에서 단번에 영원히 해방되는 게 구원이고, Es el liberado del pecado y la maldición de una vez y para siempre en la salvación. 단번에 영원히 하나님을 만나 영원히 임망을 하는 게 Y el 구원이잖아요. encontrarse de una vez y para siempre con Dios y estar en Emmanuel, eso es la salvación. 뭐가 종말론이요? ¿Y qué es la escatología? 이 예수가 그리스도로 오셔서 모든 민족에게 복음이 증거되면 다시 오신다는 게 Que 종말론이라니까. es que Jesús como el Cristo cuando se ha predicado este evangelio del reino de todas las naciones Él vendrá de nuevo, eso es la escatología. 뭐가 죄론이에요? Y entonces ¿qué es lo del pecado? 예수가 그리스도인 거 모르는 모든 게 죄라니까. Y el no conocer que Jesús es Cristo, todo es un pecado. 예수가 그리스도라는 게 간단한 이야기요? ¿Acaso el hecho que Jesús es Cristo es algo simple? 예수 그리스도는 하늘과 땅에 모든 게 통일되어 있다고 되어 있어요. 에베소 1장 1절 Y 20절에. entonces si miramos en Efesios 1 del 1 al 20 podemos ver que todo lo que está en el cielo y la tierra se une dentro de Cristo. 골로새서 2장 2절에 3절에 모든 지혜 지식의 모든 무엇가 그 안에 감춰져 있어요. Entonces entonces nos dice que todo el misterio del conocimiento de la sabiduría está dentro de Él. 그래서 바울 서신을 보면 매 구절마다 그리스도 안에서 예수 그리스도 안에서 그리스도 예수 안에서 그건 말할 수밖에 없었다니까. Por eso que si miramos en las epístolas de Pablo siempre nos están diciendo dentro de Cristo Jesús, dentro del Señor Jesucristo. Y entonces Él no tenía más opción que decir esto. 예수가 그리스도라고 말하면 교회가 붕댈 것 같아서 말합니까? ¿Acaso nosotros decimos que Jesús es Cristo porque pensamos que se va a avivar la iglesia por esto? 삼천제자 남자면 오천이 돌아온다니까 그렇게 설교를 하려고 합니까? Y nosotros queremos dar este mensaje porque pensamos que 1000 y 5000 varones se regresarán. 그게 예수를 그리스도로 아는 거예요? ¿Eso es conocer a Jesús como el Cristo acaso? 아니라니까. No. 진짜 예수가 그리스도 되면 예수가 그리스도라고 밖에 말할 수밖에 없게 돼요. Verdaderamente si Jesús es el Cristo para nosotros no emana nada más de nuestra boca que decir que Jesús es el Cristo. 하늘에 있는 자, Todos los que están en el cielo 땅 위에 있는 자, y los que están en la tierra 땅 아래에 있는 모든 자의 무릎이 예수 이름에 꿇었다니까. y los que están debajo de la tierra se arrodillan ante el nombre de Jesucristo. 만물이 복종하는 이름이요. Es el nombre sobre el que se arrodilla toda la creación. 오직 찬송과 영광과 존귀를 받을 유일한 이름도 예수가 그리스도란 비밀이라니까. Y el único nombre, el único misterio que debe ser exaltado, alabado y también adorado durante toda la creación es este nombre. 아브라함 이야기를 하라고 성경이 준 게 아니요. La Biblia no se da para que hablemos de Abraham, 아브라함도 나의 때를 올 것을 보고 즐거워했다. porque su padre Abraham veía mis días y se regocijaba, nos dice la Biblia.
유대인들이 물었죠. Entonces los judíos le preguntaron, 네가 나이가 몇 살인데 아브라함보다 먼저 있었다는 소리야. ¿cuántos años tienes tú que tú hayas dicho que eres primero que nuestro padre Abraham? 내가 아브라함 나기 전부터 있었다. Y entonces él nos dice que él estaba antes de Abraham. 히브리서 12장 1절 2절 보세요. Y si nosotros miramos en Hebreos 12, del 2 al 4, 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있는데 que había muchos testigos así como una nube. 자기들의 능력으로 승리한 게 아니다. Y ellos no triunfaron por su propio poder, 믿음을 주시는 주여 온전케 하시는 이 예수님 바라보고 다 승리했다. sino que ellos dieron al autor y perfeccionador de la fe, Jesús en Cristo, y que les dio esta victoria. 사드락 메삭 아벤노고를 용광로에서 털끝 하나 상하지 않도록 보호했던 그 주님이 그 예수 그리스도가 우리 안에 Ese Señor que protegió a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno para que no se les quemara ni un dedo, Él está con nosotros ahora. 사자굴 속에 다니엘을 보호하고 사자의 입을 봉했던 그 예수 그리스도가 지금 우리 안에 Y ese Jesucristo que en la fosa de los leones paró la boca para que no murieran a él, ese Jesucristo es. 홍해를 갈랐던 그 예수 그리스도가 우리 안에 Y ese Jesucristo que partió el mar rojo está entre nosotros. 뭐가 문제 되겠어요? ¿Cuál es el problema entonces? 다윗 이야기를 하라고 준 게 아니라니까. No nos ha dado la Biblia para que hablemos de David. 다윗을 통해 참된 왕 예수 그리스도가 증거돼야 된다. A través de David se tiene que testificar el verdadero rey Jesucristo. 모세 이야기를 하라고 준 게 아니요. No nos ha dado para que hablemos de Moisés, 모세가 이루지 못한 참 선지자 예수 그리스도를 선포해라고. sino también el verdadero Jesucristo que le dio verdadera victoria a Moisés. 왜 아론 제사장이 우상 만들고 망하는 짓을 했냐? Porque es que Aarón y sus sacerdotes hicieron ídolos y perecieron. 참된 제사장 예수 그리스도가 증거돼야 되니까. Entonces se tiene que probar el verdadero Jesús en Cristo. 지금 우리는 어떤 이야기를 해왔습니까? Nosotros que hemos venido hablando, 저는 압니다. yo lo sé, 왜 설교를 다른 이야기를 하는지. porque es que la gente habla de otras cosas durante el mensaje, 예수가 그리스도는 비밀이 모르니까. porque no conocen el misterio que Jesús es el Cristo. 성경 몇 군데를 좀 찾아보고 Vamos a ver algunos versículos de la Biblia 오전 타임을 잠깐 휴식을 하겠습니다. y luego vamos a descansar un momento. 고린도후서 2장 17절을 펴보세요. Vamos a ver 2 Corintios 2:17. 같이 한번 읽어봅시다. Me gustaría que nosotros lo 우리는 pudiéramos leer 수많은 todos. 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 곧 손전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말하노라. Pues no somos como muchos que me dan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. 지금 무슨 강의 설교다, 주의 설교다, 원어 설교다, 귀납적이다, 연합적이다 이런 설교하는 게 중요한 게 아니라니까. Lo importante no es decir nosotros damos el mensaje de domingo, damos este mensaje, damos el otro mensaje divisor, el mensaje que unifica, no es eso lo importante. 중남미에서 제일 부흥한다는 목사들의 설교를 참고하니까 망하는 거예요. Y entonces como ellos toman en cuenta el mensaje de los pastores que más están vivos en Latinoamérica, por eso es que fracasan. 저도 설교 준비할 때 주석 5개 놓고 찾았다니까. Entonces yo cuando preparaba mi mensaje yo tenía como 5 comentarios y lo buscaba así. 예화집도 몇 개 갖다 놓고 거기에 맞는 예화도 찾았었다니까. Y tenía libros de ejemplos que entonces buscaba todos los ejemplos aquí. 수많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼잡게 하지 마라. Entonces ustedes no meten la palabra, falsificando la palabra de Dios como muchos. 고린도후서 4장 2절에도 똑같이 나와요. Y entonces podemos ver en 2 Corintios 4:2 lo mismo. 이에 1절부터 4절까지 Del 보면 versículo 1 al 2. 고린도후서 4장 1절부터 Entonces desde 2 Corintios 4. 그러므로 우리가 이 직분을 받아 긍휼하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 이에 숨은 부끄러움의 일을 버리고 속임으로 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡게 하지 아니하고 Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien redujimos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. 인터넷 뒤지다가 멋있다고 갖다 대가 설교하면 안 된다니까요. Entonces no debemos de buscar en internet algo que parezca hermoso y dar esto en el mensaje. 3절에 보세요. El versículo 3. 만일 우리의 복음이 가리었으면 망하는 자들에게 가려진 것이라. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, 그 중에 이 세상 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광에 복음의 강세가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 이 세상 신이 하는 역할이 있어요. Entonces hay algo que hace el Dios de ese siglo. 믿지 않은 자들의 말씀을 혼미케 해서 하나님의 말씀을 혼잡하게 만들어 버린다니까. Sí, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca esta palabra.
여러분들 혹시 하나님 말씀 혼잡게 한 거 아닙니까? No sé si nosotros hemos adulterado, si hemos tergiversado la palabra de Dios. 이 믿지 아니하는 자들의 마음을 Entonces la palabra, el corazón de los incrédulos. 이 믿지 않은 자들이 불신자만 말할까요? ¿Acaso nos habla solo de los no creyentes? 목사들 중에서도 예수가 그리스도라고 믿지 아니하는 자들의 마음을 Dentro de los pastores también hay gente que no cree que Jesús es de Cristo. 설교가들 중에서도 예수가 그리스도라고 믿지 않는 자들의 마음을 혼미케 하고 있다. Dentro de los predicadores también aquellos que no creen que Jesús es de Cristo están moviendo su corazón. 선교사들의 마음도 예수가 그리스도라고 믿지 않는 자들의 마음을 혼미케 하니까 구제운동하고 헌신운동하고 봉사운동하고 있다니까. Y también por mover el corazón de las personas, de los misioneros que no creen que Jesús es de Cristo, como nos está cegando, entonces están haciendo el movimiento de devoción, están haciendo el movimiento de servicio y también de ayuda. 고린도전서 1장 10절을 보세요. Entonces me gustaría que nosotros viéramos 1 Corintios 1:10. 그럼 맨날 예수가 그리스도라고 말해야 되냐? ¿Será que siempre entonces tenemos que decir que Jesús es de Cristo? 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분정이 없이 같은 마음으로 같은 뜻으로 온전히 합하라. Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 모두가 같은 말을 하고 Que habléis todos una misma cosa. 바울파냐 아볼로파냐 게바파냐 그리스도파냐 이런 짓 하고 있던 교회가 고린도 교회라니까. La iglesia que estaba diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo era de Cefas, todo esto era la iglesia de Corinto. 모두가 같은 말을 해야 돼요. Pero es que todos tenemos que hablar de una cosa. 그래야 같은 마음이 돼요. Y así podemos tener un corazón. 그래야 같은 뜻이 돼요. Y así tenemos un mismo parecer. 그래야 온전히 합하게 Y 된다니까. así es como somos uno. 진정한 교회의 원리스가 돼요. Entonces así es que ocurre la verdadera unanimidad de la iglesia. 어떻게 전체가 한 마음이 됩니까? ¿Cómo es que todos podemos tener un corazón? 원 메시지로 된다. Con un mensaje, 원 기도 제목으로 con un tema de oración. 예수가 그리스도라는 메시지, El mensaje que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도라는 기도 제목으로 Y el tema de oración que Jesús es el Cristo. 당대 세계복음화의 기도 제목 딱 하나가 된다니까. Y también tenemos el tema de oración de la evangelización mundial en nuestros días, como eso nos unificamos. 빌립보서 3장 1절에도 한 번 더 이야기합니다. Y entonces nos lo dice Filipenses 3:1 de nuevo. 겉으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라. 너에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라. Por lo demás, hermanos, gustados en el Señor, a mí no me molesta el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희는 안전하다. Entonces, para mí no me molesta escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. 예수가 그리스도란 말이 같은 말이 아니요. Entonces, la palabra que Jesús es de Cristo no es siempre lo mismo. 하늘과 땅의 모든 게 통일된 Sino 비밀이라니까. es el misterio donde todo el cielo y la tierra se unifica. 만세와 만대로부터 감춰온 비밀이요. Es el misterio oculto desde los siglos y las edades. 뭐가 사랑입니까? Y entonces, ¿qué es el amor? 인간적으로 허가하고 위로하고 격려해 주는 거. El abrazarse, el consolar y el dar un amor y un afecto humano. 예수가 그리스도라고 밝히 증거하는 게 진정한 사랑이요. Entonces, el verdadero amor es declararle a alguien que Jesús es de Cristo. 단번에 영원히 하나님 만나게 하는 것보다 더 큰 사랑이 어디 있어요? ¿Hay algún amor más grande que permitir que la otra persona se encuentre de una vez y para siempre con Dios? 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방되게 하는 것보다 더 큰 사랑이 어디 ¿Hay 있어요? algún amor más grande que esta persona sea liberada del pecado de la maldición eternamente? 일생 사단에게 매여 종로라는 모든 자를 해방시키는 것보다 더 큰 사랑이 어디냐고. ¿Hay algún amor más grande que liberar a este que se hace el número de toda la vida de Satanás? 뭐가 소망입니까? ¿Qué es la esperanza? 예수가 나에게 그리스도 되는 게 소망이요. El hecho de que Jesús es mi Cristo es la esperanza. 나에게 예수가 그리스도 되는 게 복음이고 Y el hecho de que Jesús es de Cristo para mí es el Evangelio. 다른 사람들에게 예수가 그리스도 되도록 말해주는 게 전도고 Y el decirle a las demás personas que Jesús es de Cristo es el evangelismo. 콜롬비아와 중남미와 전 세계에 예수가 그리스도 되시게 되는 게 세계복음화라니까. Y que en Colombia, en toda Latinoamérica y en todo el mundo compartir la palabra que Jesús es de Cristo es la evangelización mundial. 아멘. Amén. 뭐가 믿음입니까? ¿Qué es la fe? 예수를 그리스도로 믿는 게 Creer 믿음이라니까. que Jesús es de Cristo es la fe. 성경에서 말하는 모든 성령의 열매나 모든 것들의 실체가 예수가 그리스도요. Todos los frutos del Espíritu que nos habla la Biblia, la realización de todo esto es donde ocurre en Jesús de Cristo. 창세기부터 계시록까지 다 풀리게 돼 있다니까. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo esto se nos esclarece. 계시록도 풀어볼까요? Incluso, ¿será que hablamos de Apocalipsis? 간단하다니까. Es simple.
계시록 1장 1절에 3절 Si miramos en Apocalipsis 1 del 1 al 3, 이 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자가 승리한다. que aquellos que guardan esta palabra, que escuchan y que leen esta palabra de profecía serán los que tienen victoria. 예수를 그리스도라고 읽는 자, Entonces aquellos que leen que Jesús es de Cristo 예수가 그리스도라고 듣는 자, y los que oyen que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도라는 걸 지켜 행하는 게 전도죠. Y entonces guardar y verdaderamente hacer de esta palabra que Jesús es de Cristo es el evangelismo. 계시록에 별의별 이상한 짐승들, 동물들 나가 설쳐도 아무 관계없다. Y entonces aunque salgan todo tipo de bestias raras, de cosas raras en todo Apocalipsis, no importa. 계시록 22장 18절에 20절. Entonces nosotros podemos ver también en Apocalipsis 22, del 18 al 22, 이 예언의 말씀 외에 예수가 그리스도라는 말씀 외에 더하면 재앙을 당할 것이다. que si nosotros agregamos algo a la palabra que Jesús es de Cristo, habrá maldición. 예수가 그리스도라는 말씀에서 뭔가로 빼버리면 생명책에서 너 이름을 뺄 것이다. Y si nosotros quitamos algo de la palabra que Jesús es de Cristo, entonces nuestro libro, nuestro nombre también será quitado del libro de la vida. 내가 진실로 명하노니 De cierto os digo, 내가 속혀버리니 que pronto vendré. 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서. Amén, Señor Jesús, ven pronto. 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서. Amén, sí, Señor, sí, ven, Señor Jesús. 마라나타. Entonces, Maranata. 요팔에 주님의 나라가 임해야 된다. Entonces, en Yopal se tiene que establecer el reino del Señor. 주님의 나라가 임하는 비밀의 핵심이 예수가 그리스도라고 밝혀진가 하는 거예요. Y el núcleo de que venga este reino de Dios en Yopal es este núcleo que Jesús es de Cristo. 자, 예수가 그리스도라는 게 구원입니까? Entonces, ¿acaso simplemente es una frase, un lema que nosotros gritamos? 아니요. No es. 모든 것이 Es todo. 그 안에 모든 게 통일되어 있다. Todo está unido dentro de Él. 아멘. Amén. 15분 정도 휴식하겠습니다. Vamos a descansar durante 15 minutos. 10시 40분부터 뒤에 강의들을 하겠습니다. A las 10:40 empezaremos con el mensaje posterior.